Okay. So let's start the class. Okay. So good morning, everyone. Once again. Okay. My name is Devasis Sau, and today we are going to start from the part Plant Kingdom. This is welcome you all to DHSC, Department of Director of Higher Secondary Education, Online Academic Support Program. Uh, and in this part, we are going to discuss about the uh, Plant Kingdom, and more specifically, today's topic is going to be Gymnosperms and Angiosperms. So before going to the class, just 1 minute, something echo is happening like here at my end. Now it's okay. So in the plant kingdom, basically discuss. Anybody saying something? Yes. Just a second. Vijay Maji, kindly mute yourself. Okay. So in this plant kingdom part, we are going to discuss about basically Gymnosperms. So before starting this class, okay, so once again, finally, before starting this class, we're going to discuss about the kingdom planty. As you all know, the kingdom planty is divided into four various parts. That is, one is the Sthalophyta, second is the, just a second, Sthalophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and Spermatophyta. Just a second, okay, students. Yes, sorry for the interruption. Uh, there's a technical glitch right now. So, okay. Okay. So, dear students, we are talking about gymnosperms. So, it comes under plant kingdom. And in the plant kingdom, we have divided the entire kingdom plantae into four parts. One is the Thallophyta, second is the Bryophyta, third is the Pteridophyta, and fourth is the Spermatophyta. And in that Spermatophyta part, there are two parts, that is Gymnosperms and Angiosperms. ତମେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲ Gymnosperms ଯୋଉ ଥିଲା that is called as naked seeds ବା ନଗ୍ନ ବୀଜି, and Angiosperms ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ that is called as the seed is covering with
ovary wall, and that is called as abruta biji বা covered seed ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ. Clear? So, how many of you have seen this plant in your nearest gardens or your nearest park or in a school campus, higher secondary school campus? How many of you have seen this thing? Any idea? What is the name of this plant? Gymnosperm ର এই plant ର ନାଁ କିଏ କହିପାରିବେ? ଅବିନାଶ ଦାସ, ଅବୁ ସଂଗମ, ସାନୁଜା, ସୁଶ୍ରୀ, ପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଜ୍ଞା. Any idea, dear students? What is the name of this plant? No idea. Anyways, we'll find out in the next slides. ए प्लांट टी कौन तुम लास्ट जाइए देखो एंड तुम जानी परिबे प्लांट में कहा विषय कथा होचे. Okay? Now, the coming to the gymnosperm part, you can see this picture in a part. So, have you identified the name of the plant? So, plant or ना तुम मन सब जानी परिल की? एटी कौन लिखा है? Have you seen this slide? मतलब जानी पड़ चुकी है ठीक. What is the name of the plant? Someone is answering here. Good morning. Yes, Gayatri. It's Cycus. Good. The name of the plant is Cycus plant. Okay. Now, you know gymnosperms, in the word gymnosperm, gymnos means naked and sperma means seed. And these are the plants in which the ovules are not enclosed by the ovary wall and it remain exposed before and after fertilization. This very line is from a NCERT book and NCERT book रे पार्टी कौन कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି कि in gymnosperm से the seed जो seeds ମାନେ ଅଛନ୍ତି first of all a seed वाला habit तो start ହେଇଥିଲା टेरिडोफाइट just end ରୁ ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସିଡ୍ ବାଲା ହାବିଟ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମାଟୋଫାଇଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସିଡ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ଥିଲା ସେ ପାର୍ଟଟି ଓଭ୍ୟୁଲ ଥିଲା ତ ଓଭ୍ୟୁଲ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ସିଡ୍ ହୁଏ ଓଭାରି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକି ଫ୍ରୁଟ ହୁଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭ୍ୟୁଲଟି ସିଡ୍ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ ଓଭାରି the ovule is not enclosed by any kind of ovary wall and that's why it remain exposed both before and after fertilization. That is the point. Then fertilization ପୂର୍ବରୁ ବି fertilization ପରେ ବି ସେ ପାର୍ଟଟି କଣ ହେଇକି ଅଛି ନା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇକି ଅଛି ବାହାରକୁ ନା ଚାରିପଟେ କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ କଭରିଂ ଲେୟାର କିଛି ବି ନାହିଁ. And seeds that develop post fertilization are also not covered, that is called as naked seed. And naked seeds को हमें Latin word रे कहते gymnosperma, that is called as gymnosperm. Clear? Then आगे बुझ पहले समझ से ए slide रे ए picture रे what are the technical terms to remember? One is ovule, one is ovary, one is in coverings, and fourth is the gymnosperm word as it is. तो ये जो ओव्यूल अच्छी ओव्यूल टा आगो जाएंगे फ्यूचर रे सीड फॉर्मेशन करथिबो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीमेल पार्ट रे देखा जाए फीमेल पार्ट रे के होचे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी भीतर पार्ट को हम कोन कहउछ ना एठी ओव्यूल बोली कहिछु. ठीक अछि आ ये जो ओव्यूल्स अछंती ये ओव्यूल टी आगो जाएंगे गोटे सीड रे कन्वर्ट हबो आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो who can tell me the definition of fertilization in this slide? What do you mean by fertilization? Any one of you who can tell me the answer of fertilization? Dear students, what do you mean by fertilization? It's a very basic question I have asked here. What do you mean by fertilization? And then only we can go. We have already attended the classes of like your algae, bryophytes, pteridophytes, plant kingdom, in animal kingdom also. So you know what is fertilization. Come on, tell me what do you mean by fertilization? See, this class is going to be डायलॉग वाला स्टेटमेंट रे हम क्लास को कंटिन्यू करिबा एमति नै जे मुही केवल एका कहिबे एंड तुमे मान सब सेठी सुनिबो सो इट विल बी गुड इफ हम जी जन जेठी पार्टिसिपेट करिबा एंड क्लास को कंटिन्यू करिबा ई पार्ट रे.
Any answer till now? ନା ନାହିଁ କେହି କହିବେନି? ଓକେ, ତ ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କଣ ଆସିଲା ତା ମିନିଂ। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହଉଛି କଣ? ଇଟ୍ସ ଅ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫେନୋମେନନ ଅଫ fusion between two haploid male gametes and female gametes to produce a diploid zygote, which eventually leads to formation of an embryo, is called as fertilization. You don't need to mug it up, ତ ଘୋଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବସ୍ ବୁଝିଯାଅ। ବୁଝିଗଲେ ଏଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯାଇ ତୁମ ମେମୋରି ସେଲରେ ରହିପାରିବ। ଯେମିତି କି what do you mean by fertilization? If someone will ask you this part, you can answer like yes. Gayatri is again answering the question. It is the process in which sperm fuses with ovule and make a zygote. Sperm ovule ସହିତ fuse କରେନି ମା। ଏଠି sperm ଯୋଉ ରହିଲା that sperm fuse କରିବ କାହା ସହିତ? egg ସହିତ fuse କରିବ। haploid gamete, haploid male gamete ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ haploid female gamete ଅଛି, and male gamete female gamete ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପସରେ fuse କରିବେ to produce a diploid zygote, and that diploid zygote will eventually convert into an embryo. That is called as fertilization. First of all, it's a biological phenomenon. It's not physical, it's not chemical, it's not mathematical. It's a biological phenomenon. ठीक ଅଛି? तो fertilization एटी हबा, and fertilization परे ये जो seeds formation ହେଇची, जो ovule टी आगो जाए seed रे convert हबा, तो seed ର ଚାରିପଟେ protection ପାଇଁ କି there will be no ovary wall, and that's why the seeds are remaining naked both before fertilization as well as after fertilization. That's why they are called as naked seeds, or the plant is called as a gymnosperm plant. Clear? I hope you all got this point till this. If you have any doubt, you can always ask me in the chat box, or you can unmute yourself and ask your questions. Okay. Now let's compare the ovule in case of a gymnosperm as and in case of an angiosperm. So what is the need of this comparison? Comparison will bring clarity. Okay. The comparison that I'm calling comparison, you will get the clarity. The constant it now you can see in this picture there are two diagrams showing. One is a gymnosperm ovule and second is the angiosperm ovule. First of all, you see in the gymnosperm ovule and angiosperm ovule, one thing is very common, that is the nucellus and the megasporocyte. The orange color dot present at the center is called as megasporocyte, and the outer covering is called as the integument. And the pale yellow color part, fluid part filled inside, it is called as the nucellus. Clear? These two things you can see are present in both the gymnosperm ovule as well as in an angiospermic ovule. Now, what is the key differences here? I told you the similarities. Let's focus on the differences. Differences से क्या होता है सिला? In case of gymnospermic ovule, you will find only one integument. सेठी गोटिए ही integument अच्छी. But in case of angiospermic ovule, you will find two integuments are there. Data integuments अच्छी. अगर ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଜିନିଷଟା କଣ ଜିନିଷଟି then ତାକୁ details ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି କଣ କଣ part ଅଛି. अगर ଆମେ note down କରିବା differences କଣ ଅଛି. Then in the gymnospermic ovule, there is nothing outside the integument, or there is nothing outside the ovule. But if you see and if you look at the angiospermic ovule, you will see there is a huge material that is called as the ovary wall and a purple colored ovary which is present around the integuments. The ovary ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ovary wall ଟି ଅଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି funiculus part ବି ରହିଲା ତା ପାଖେ micropyle ବି ଉପରେ ରହିଲା ଆଉ ଚାରିପଟେ ଅବିକା ovary ବି ରହିଛି, but in case of this gymnosperm there is no ovary wall enclosing the ovule. That is the thing. So what is that nucellus? What is that megasporocyte? What is this integument? What is this micropyle? Let's get into one by one. First of all, micropyle लो मैं start करछी पिलामाने. What is micropyle? As the name suggests, micro means small, micro means tiny, and pile means hole. Pile means hole. There is a hole, single hole, a little hole that is called as pile, and the hole is very small, very tiny. That's why it is called as micropyle. What is the need of this micropyle? Now, micropyle acts as the passage of the male gamete to the ovule. The ovule भितर जो अबिका हमारा present अच्छी female gamete टी, female gamete को fertilize करने ପାଇଁ कि we need a male gamete, and the male gamete will go
inside the ovule through the help of this micropyle. Micropyle ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ। So it's a passage. You can see it's a passage ହେଇକି ଅଛି ଗୋଟେ ବାଟଟେ ଅଛି micropyle ଦେଇକି କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆମର ନା micropyle ଦେଇକି ovule ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସରି micropyle ଦେଇକି ଆମର male gamete ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ଦିଟା କମନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଅଛି। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ହ୍ୱାଟ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ର ମାନେ ହେଲା କଣ ନା କଭରିଂ। এটা কভার କରିକି ରଖିଛି। In case of the gymnosperm, you will find only one covering is there. In case of angiosperm, you will find two coverings are there. So, ଏବେ ଯୋଉ ଦିଟା covering ଅଛନ୍ତି that is called as outer integument and inner integument. ବାହାର ପଟେ ଯୋଉ ରହିଲା that is called as outer integument. ଭିତର ପଟେ ଯୋଉ ଅଛି that is called as inner integument. And ଏଇ ମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି convert ହେଇଯିବେ into testa and tegmen. Remember this slide. The outer integument will convert it into testa while the inner integument will convert it into the tegment. That is the thing which is going to happen at the post-fertilization cases. Clear? In case of angiosperm, but in case of gymnosperm, there is nothing like this. केवल गोटे सीड कोट टी अछि से गोटे सीड कोट टी जा सीड को कवर कर रखी छी बट देयर इज नो ओवरी वाल ओवरी वाल सेम ता पाई किछि नाही थर्ड जिनस आसिला कोन एठो बिके न्यू सेलस रिमेंबर ए जो आखो काइंडली डोंट मिसस्पेल इट लाइक न्यूक्लियस इट्स नॉट न्यूक्लियस इट्स न्यू सेलस क्लियर बहुत पिला माने भूल करन देठी न्यू सेलस और न्यूक्लियस रे न्यूक्लियस तुमे सेल चैप्टर रे पढिबस द ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू सेलस सेतला नेक्स्ट बट एटी न्यू सेलस भितर कोन अछि ना स्पोरोजिनस टिश्यूज आर देयर Sporogenous tissue means what? Na sporogenous ଯୋଉଟା spore ଟି originate କରିବ ସେ ଯୋଉ tissue ଅଛି tissue means group of cells listen no group of cells having similar origin having a common function that is called as tissue तो ये जो sporogenous tissue माने कौन करिवे आगो जाके spore formation करिवे it can be a megaspore mother cell it can be a microspore mother cell or you can call it as pollen mother cell तो सेटू मेल गैमेट भी बनि परिबो पोलेन मदर सेल रो मेल गैमेट फॉर्मेशन हेते एंड मेगास्पोर मदर सेल रो फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हेथांती तो जो गैमेट माने फॉर्मेशन हेबे से मान सब बनि थांती कोटू मदर सेल्स रो एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस male gamete or the female gamete is called as a microsporogenesis or megasporogenesis respectively ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମେଗାସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ହଉ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ହଉ ଆ ପାଇଁ ଦରକାର ଆମକୁ କଣ ମଦର ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଗାସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଆମକୁ ମେଗାସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ୍ which is a developed version of nucellus क्लियर ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯୋଉ ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ରେ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସ୍ପୋରୋଜିନସ୍ ଟିସ୍ୟୁଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପୋରୋଜିନସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆଗକୁ ଯାଇ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ କୋଉଥିରେ ସ୍ପୋରୋଜିନସ୍ ଟିସ୍ୟୁ will converted into spore mother cell and those spore mother cell are going to produce the spore haploid spore बनेवे by the process called meiosis. I hope you understand till this. If you have any doubt you can ask me in the chat box or you can unmute yourself and also ask questions as per your convenience. तो ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା yes shall we go ahead ଆଗକୁ ଯିବା dear participants ଆଗକୁ ଯିବା yes ହଁ ନା ବୁଝିପାରିଲ କିଛି okay chat box ରେ ଆସିଲା yes sir okay okay ଗାୟତ୍ରୀ okay ବାବୁ okay that means you all are listening good ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦଉଥିବ କି I'll get my ATP from you guys yes Kingan good Sanuja okay then done I have my ADP, I have my inorganic phosphate, and to bind that ADP with inorganic phosphate and to make an ATP, I need the chemical energy, and the chemical energy is coming from you through the chat box. So I can know that you are listening or not. You are okay. That's why I ask you कि जॉने दो kindly कौन है ला कौन नहीं बोली. And last part ଆସିଲା ଏଠି कि जो ଆମର angiospermic ovule ଅଛି angiospermic ovule ऊपर you can see there is upper part है style and तଳ part को ହେଇଗଲା ovary
एंजियोस्पर्म रे जो फ्लावरिंग प्लांट रे गोटे फीमेल फ्लावर रो तीनटा पार्ट थाए. वन इज द स्टिग्मा, देन इज द स्टाइल एंड देन इज द व्हाट ओवरी. तो जो स्टिग्मा वाला पार्ट रहिला ऊपर, स्टिग्मा रा काम होला कोन? स्टिग्मा एक्ट एज द is nucellus a fluid? Not exactly a fluid, it's a semi-fluid material. It's not completely fluid. ଯେମିତି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଥାଏ, not completely fluid in nature, semi fluid nature ହେଇକି ଥାଏ ପ୍ଲାଜମା ଲେଗ, ସେମିତି ଆଉ ସେମି ଫ୍ଲୁଇଡ ହେଇକି ଥାନ୍ତି. ଆଣ୍ଡ ଆ ଭିତରେ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଫିମେଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି କ୍ୟାବିଲିୟତ ନାହିଁ କି ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ ମେଗାସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ କୁ. One of the cell of the nucellus, remember, one of the cell of the nucellus just below the micropyle will start develop into primary sporogenous cell. And that primary sporogenous cell आगो जाए कन्वर्ट हो कोथिरे मेगास्पोर मदर सेल. समस्या हे परिबेनी जो मेगास्पोर मदर सेल टी हेछि सी आगो जाएंगे डिवाइड करिवो, और डिवाइड करके बनेइबो. जेतु डिवीजन एटे मेयोसिस होछि, यू नो मेयोसिस इज रिडक्शनल सेल डिवीजन. एंड जब से डिवाइड करके मेयोसिस करके चारिटा हाप्लॉइड सेल बनेइबे, चारिटा हाप्लॉइड मेगास्पोर भितरु 3 will degenerate and only one will remain functional. ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ଏଠି? ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ର ସବୁ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପୋଟେନସିଆଲ ନାହିଁ ଟୁ କନଭର୍ଟ ଇନଟୁ ୱାନ୍ ମେଗାସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ୍. One of the cell of the nucellus just below the micropyle, it will start converting into a megaspore mother cell. But directly megaspore mother cell बनिबनी, ता पूर्वରୁ से ହେଇକି ଆସିବ କଣ? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଇକି ଆସିଥିବ ଆମର primary sporogenous cell. Primary sporogenous cell ରୁ ବନିବ megaspore mother cell, and that megaspore mother cell ଆଗକୁ ଯାଇକି convert ହେଇଯିବ କୋଉଥିରେ ନା ତୁମର, ହଁ, megaspore mother cell ଯୋଉ ଅଛି diploid cell ଟି ସେ meiosis କରିକି ବନେଇବ ଚାରିଟା haploid, 4 haploid megaspores. ଆଉ ସେ ଯୋଉ 4 haploid megaspores ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ 4 haploid megaspore ରୁ 3 will degenerate. ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବେ, and only one will remain functional. ଆଉ ସେ ଯୋଉ functional ବାଲା megaspore ଅଛି, that will go and produce the future parts like the, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାର ଫର୍ମେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ. ମେଗାସ୍ପୋର ଯୋଉ ବନିଛି ସେ ମେଗାସ୍ପୋର ଭିତରେ ଏବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଫର୍ମେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ. ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଟକିଂ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ରେ ସେ 8 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟେଡ ଆଣ୍ଡ 7 ସେଲ୍ କଣ୍ଡିସନ କୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ କରିବ, 8ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବନେଇବ, 7ଟା ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ କରିବ. এই ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ. That entire process is called as megasporogenesis and megagametogenosis. So I hope I have answered your question, Gayatri. Nucellus जो थिला, it's not exactly a fluid material, it's a semi-fluid material. And the cell जो अछि, जो मेगास्पोरोसाइट लिखा है चिटी से ही आगो जाएंगे below the micropyle, से आगो जाएंगे convert हिजबो. Okay, good. So I'm talking about the stigma, style and ovary. Stigma जो part टी अछि, stigma जो part अछि, stigma जो रहिला, that is the landing platform for the upcoming pollen grain. ঠিক ଅଛି? ଏ ଯୋଉ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବେ. ଷ୍ଟିଗ୍ମା କିଏ ନା ଫ୍ଲାୱାର ର ରିସିଭିଂ ପାର୍ଟ, ଯିଏ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ କୁ ରିସିଭ କରିବ, ସିଏ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟିଗ୍ମା. এই ପାର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା. ଦେନ୍ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ପରେ କିଏ ଆସିବ? ଷ୍ଟାଇଲ. ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ପରେ ଆସିବ ତୁମର ଓଭାରି. ତ ତୁମେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛ, ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ କଣ କରୁଛି ନା ତଳକୁ ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଖେଇଛି ଓଭାରି, ଦ ବେସାଲ ବଲ୍ଜି ପାର୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଖେଇ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟାଇଲ. ୟେସ୍, ତ ସେ ଉପର ପାର୍ଟ ରହିବ ଷ୍ଟାଇଲ, and style ଉପରେ କିଏ ଅଛି? stigma present ଅଛି. ତ SSO ମନେ ରଖିବ, stigma, style, ovary. Details ପଢିବା angiosperm part ରେ. Now let's focus on the gymnosperm. ତ gymnosperm ଏ ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲ, gymnos ମାନେ naked, sperma means seeds, and these are the plants in which the ovules are not enclosed by ovary wall and remain exposed before and after fertilization, and seeds that develop post fertilization are not covered. That's why they are called as naked seeds. Okay, so in this picture, there is a giant redwood plant, giant redwood tree. You can imagine how long it is. By looking at the picture, ये गोटिए फोटो रे पूरा गछटी कवर हेई पाला नै, ताको हम दुईटा पार्ट रे डिवाइड कर देचे. फर्स्ट टा रहला एपिकल पार्ट टा, तलटा रहला बेसल पार्ट टा. एंड तुम देखि पारछो जो लोक माने ठिया हिचंदी, जो होमो सैपियंस स्टैंडिंग बिलो द प्लांट, से गछ पाखे कैनोपी पाखे जो माने सब ठिया हिचंदी, तांको हाइट देखि इमेजिन तुम कर पाछो केते बड़ गछ ये हिथियो बोली. Clear? So they include medium sized tree,
or tall trees and shrub. Gymnosperm ମାନଙ୍କ ପାଖରେ medium size tree ବି ଅଛନ୍ତି, tall tree ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ shrub ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। And ଏଇ ଯୋଉ gymnosperm ର ଯୋଉ giant redwood that is called as sequoia. It is a giant redwood and is the tallest tree species ever. One more question by ମନେ ରଖିବ। One more question by ମନେ ରଖିବାକୁ। Sequoia is the giant redwood is the tallest tree species found in this planet Earth. Now, coming to the part, the roots are generally tap roots. So here we are discussing about the general characteristics. ठीक ଅଛି ତାର କଣ କଣ common characteristics ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ନା ଏ ଯୋଉ roots ଅଛନ୍ତି ତାର roots are basically generally tap roots। ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ପଢିବ about morphology of flowering plant and morphology chapter ତୁମେ ପଢିବ morphology କହିଲେ ତ external appearance and ସେ external appearance ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ଆଗକୁ ଯାଇକି कि how many types of roots are there, how many type of stems are there, how many types of leaves are there, ତାଙ୍କର structure କେମିତିଆ, number କେଇଟା ଅଛି, how they are present, ଏଇସବୁ ପାର୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ତ ରୁଟ୍ ସେଠି କେମିତି ଅଛି ଟ୍ୟାପ ରୁଟ୍ ଅଛି। ଟ୍ୟାପ ରୁଟ୍ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁଟ୍ ଟେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁଟ୍ ର ବାହାରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟର୍ସିଆରୀ। ତ ସେ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁଟ୍, ତା ସାଇଡ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସିଆରୀ ରୁଟ୍ that is called as a tap root system. The roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. এই যে mycorrhiza part I have already told you, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ତମକୁ ପଢେଇଛି in the segment of kingdom fungi। ନଭେମ୍ବରରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା କିଙ୍ଗଡମ ଫଙ୍ଗି ରିଗାର୍ଡିଂ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି କି ରିଗାର୍ଡିଂ ମାଇକୋରାଇଜା and what is mycorrhiza? Now myco means the fungal part and rhiza is the roots of higher plant. So if someone will ask you what do you mean by mycorrhiza, and the answer will be the symbiotic association between a fungi and the roots of higher plants is called as mycorrhiza. Yes, got it. The symbiotic association between the fungus and the roots of higher plant is called as mycorrhiza। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକୋରାଇଜା ମାନେ ଥାନ୍ତି ଏଠି ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ଲୋମସ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ସ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ରୁଟ୍ସ ହଉଛି ପାଇନସ୍ ର। ପାଇନସ୍ ହଉଛି ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ ଝାଉଁ ଗଛ ଯାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ। ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ନଈ ବାଲିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଇଟ୍ସ ବେସିକାଲି ଜିରୋଫାଇଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ୍ସ ଆର୍ ଜେରୋଫାଇଟିକ ଇନ୍ ନେଚର। ଜେରୋଫାଇଟିକ ମାନେ ହେଲା ନା ମରୁ ଜାତୀୟ ଗଛ। ଏମାନେ କମ ପାଣିରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଲିଆ ମାଟିରେ ବଢି ପାରିବେ, ଲୋ ୱାଟରରେ ବି ଏମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସେ କ୍ୟାବିଲିୟତ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖୁଛ, ପାଇନ ଗଛ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ତାର ନିଡ୍ସ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଭଲସେ ତା ନିଡ୍ସ ସବୁ କେମିତିଆ ଅଛି ନା ପିନେଟଲି कंपाउंड लीफ ये समस्या अपेक्षा पिनेटली कंपाउंड लीफ रे कोन होजन सब जगह एमती मुनिया मुनिया लीफ है कि फारचन निडल लाइक अपीयरेंस हेतिबा। कैन यू सी इन द पिक्चर? तुम ये जो स्लाइड तुम समस्त देखि पारछो, स्लाइड जो आरो मार्क बिफोर जो पार्ट टी अछि ग्रीन ग्रीन कलर लिखा जे पाइनस रूट्स विथ माइक्रोराइजा लिखा हिची से पार्ट से लीफ अपीयरेंस तुम देखि पारछो। लीफ केमते देखा जाउची? लीफ आर निडल लाइक स्ट्रक्चर, निडल लाइक अपीयरेंस। सो काहे केमते हेतिबो? एनी आइडिया? এই ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଏମିତି ମୁନିଆ ମୁନିଆ ହେଇ କାହିଁ ବାହାରିଛି, ନିଡିଲ ଲାଇକ କାହିଁକି ହେଇକି ବାହାରିଛି? କାହିଁକି ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଟ ହେଲାନି, ଫ୍ଲାଟ ଲିଫ ହେଲାନି, ସେଠି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଭଳିଆ ଫ୍ଲାଟ ଲିଫ ହେଲାନି, କାହିଁକି ଏମିତି ମୁନିଆ ମୁନିଆ ପତଲା ପତଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇକି ବାହାରିଛି? ଏନି ଆଇଡିଆ? You wanna share with me any answer to this question? ସାର୍ ମାନେ ମୁନିଆ ମୁନିଆ ପତ୍ର ହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ତା ଇଏରୁ ପାଣି ଶୋଷିବେ। Prakash is saying कि ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଶୋଷିବ, that is called as transpiration. Clear? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୱାଟର ଲସ୍ ଟି ହଉଛି ସେ ୱାଟର ଲସ୍ କୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ସେମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ ହୁଏ। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ନଈ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେଠି ପବନ ବହୁତ ହୁଏ। ପବନ ଜୋରରେ ଦେଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନା ଯଦି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟି
फ्लैट लीफ रखिथिबो ताल से लीफ ताको रेजिस्ट करिवो से पवन को एयर को ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ କଲେ ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଅବିକା ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଉପରେ ଅବିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଗଛର ଅବିକା ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋସ୍ଚର ଉପରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଲିଫ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକି ଏୟାର ଇଜିଲି ପାସ୍ କରି ପଳେଇବ ଏୟାର ପାସ୍ କରିଗଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଲଞ୍ଜିଭିଟି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଯୋଉ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉଡ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭେରି ଉଡି ଇନ୍ ନେଚର ଉଡି ମାନେ ବହୁତ ଟାଣୁଆ ଉଡ୍ ଆଙ୍କର ଥାଏ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଝାଉଁ କାଠ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଗକାଳେ ଯୋଉ ଘର ସବୁ କରାହଉଥିଲା ଝାଉଁ କାଠରେ କରାହଉଥିଲା ବିକଜ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯାଏଁ ଏମାନେ ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମର ଖାସିୟତ ହେଲା ओके कमिंग टू दिस पार्ट जो शॉर्ट रूट्स मैंने अच्छी दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजल रूट यू कैन सी इन दिस पार्ट माइकोराइजा माने कौन ହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଟି ରୁଟ୍ କୁ ଏଠି ଚାରିପଟେ କଭର କରିକି ରଖିଛି and based on the position of this fungus mycorrhiza is of two type one is ectomycorrhiza and second is endomycorrhiza the when I say ectomycorrhiza ecto ମାନେ ହେଇଗଲା କଣ ଏଠି ନା ବାହାର ପଟେ ଅଛି and endomycorrhiza କଣ ହେଇଛି ନା ଏଟା ଭିତର ପଟେ ଥିବ ମାନେ ଯଦି fungus fungal colony ଟା is present outside of the plant it is protecting the plant from outside it is called as ectomycorrhiza and if the fungal colonies are present inside the root bhitar present ଅଛନ୍ତି and protecting the root from the various root borne pathogens then that is called as endomycorrhiza clear ଆଉ ଏ ଯୋଉ ectomycorrhiza ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଟାସିୟମ ଟୁ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ସଏଲ ଏମାନେ ସଏଲ ରୁ ସେ ଫସ୍ଫରସ୍ କୁ ଆଣ୍ଡ ପୋଟାସିୟମ କୁ ନେବେ ଆଜ ମିନେରାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅପଟେକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ benefits of this symbiotic relationship and in return what will the fungus will get the fungus is going to get basically the food and of course the shelter from the plant the plant ଯେହେତୁ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ଅଛି the plant ରୁ ସେମାନେ କଣ ପାଇବାକୁ ଗଲେ plant ରୁ ସେମାନେ okay let's move ahead to the next segment तो ये गला का फर्स्ट कहले पाइनस କଥା नाउ असला इन प्लांट्स लाइक साइकस इन प्लांट्स लाइक साइकस तो फोटो तुम जो देखो जो कॉमनली जो फर्स्ट पार्ट जो पिक्चर टी थिला एई गछ समस्त तुम तुमर नियर बाय स्कूल कैंपस भितरे न तुम कोनसी पार्क रे ई जिंस निहाज देखितो साइकस टिबुलुटा and in plants like cycas small specialized roots are there that is called as the coralloid roots you can see in the picture right side the specialized root that is called as coralloid roots and they are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. You have all heard about cyanobacteria ଯାହାକୁ ତୁମେ commonly sorry commonly blue green algae ବୋଲି କହୁଥିଲ ଏ ଯୋଉ blue green algae ଯୋଉ cyanobacteria ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଫିକ୍ସ କରି ପାରନ୍ତି so any one of you who can answer this question uh, why cyanobacteria fixes nitrogen. because they have heat resist. Yes, good. It has the heterocyst ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଫିକ୍ସ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ହେଟେରୋସିଷ୍ଟ ଡନ୍ ଗୁଡ୍ next if we go to the next part stems are basically unbranched in case of cycas or branched in case of pinus and citrus तो ब्रांच और अनब्रांच माने बुझी पारछो ना स्टेम जो अछि स्टेम रे कहा पाके ब्रांच अछि तो से ब्रांच रे आसीओ जेमे पाइनस गछ सिट्रस गछ आके ब्रांचिंग अछि तुम ऊपर देखि पाछो डाଳ सब बाहर छै आकर एठी डिफरेंट डिफरेंट माने गोटे नोड रू डिफरेंट डिफरेंट डाଳ बाहर छै से डाळ रू पुणे आउट नोड रू पुणे बे नुआ नुआ स्टेम डेवलप करछि प्राइमरी स्टेम सेकेंडरी स्टेम टर्शियरी स्टेम एंड ऑल सो दैट गोटे प्लांट रे गोटे बिग कैनोपी फॉर्मेशन हे परिबो बट इन सम लोअर श्रब लाइक प्लांट छोटे छोटे गछ मान पाखे जेमति साइकस हेगला दे आर अनब्रांच्ड बेसिकली ठीक अछि आंकर बेका ब्रांचिंग सेमति किछ नथाय आ लीव्स कैन बी सिंपल लीव्स कैन बी कंपाउंड सिंपल माने कोन ना सिंपल माने होची गोटिए मिडरिव अछि आ से गोटिए मिडरिव रु चारिपट मार्जिन टे कवर करता अछि तो मैडम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आगो जाय पढिया जिवो जेमति मंदार फूल पत्र हैला सिंपल लीफ बट इफ आई टॉक अबाउट आजाडी एकटा इंडिका दैट इज निम गछ
ତ ନିମ ଗଛ ତମେ ଯୋଉ ଲିଫ୍ ଦେଖିବ that is not simple leaf, that is compound leaf. ବୁଝୁଛ compound in the sense କି ଏଠି ଗୋଟିଏ ମିଡ୍ରିପ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ଚାରିପଟେ ଲିଫଲେଟ୍ସ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭୃସଙ୍ଗ ଗଛ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କରି ଲିଭ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟିଏ ମିଡ୍ରିପ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ଚାରିପଟେ ଅବିକା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ସ ମାନେ ବାହାରିକି ଅଛନ୍ତି। The leaves can be simple, leaves can be compound, and they are well adapted to withstand extreme temperature, humidity, and wind. এই क्वेश्चन ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ଏଇ ଜିନିଷଟି ପଚାରିଥିଲି କି ଯେହେତୁ ମାନେ ଜେରୋଫାଇଟିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ they are well adapted, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି potential ଅଛି to withstand extreme temperature. Temperature ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି they can easily tolerate, and they can also tolerate the humidity as well as the wind. ପବନକୁ ହ୍ୟୁମିଡିଟିକୁ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଏମାନେ ତିନିଟାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। In case of cycas, the pinnate leaves persist for a few years. ଆଗ initially pinnate leaves ଆସିଥିବ, few years ଯାଇ ସେ persist କରିବ, remain ରହିବ, and in conifers like the pinus, cedar, etc., the needle-like leaves are basically there to reduce the surface area. ଦେଖ the surface area କୁ ସେ କଣ କରୁଛି, reduce କରିଦଉଛି। the surface area reduce ହେଇଗଲା ତ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର water loss ଟା ବି କମିଯିବ। The thick cuticle and the sunken stomata, they also help to reduce the water loss. First of all ତାଙ୍କର ଏବେ surface area କମିଗଲା। ଦେଖ ଯଦି ଏରିଆ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ତ ସେତେ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜ ହବ, ଯେତେ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜ ହବ ସେତେ ଅଧିକ ସ୍ଟୋମାଟା ଓପେନ ହବ, and stomata open ହେଲେ water in the form of water vapor will be removed from the aerial part of the plant, and that is called as transpiration. The transpiration is not a bad thing. Transpiration ଦରକାର, transpiration ହଉଛି ବୋଲି ହିଁ ଗଛ ପାଣି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବା କଥା। ବଟ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସର୍ଟେଜ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଆଇ ସେ ଇନ୍ ଦ କେସ୍ ଅଫ୍ ଜେରୋଫାଇଟିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତ ଜେରୋଫାଇଟିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ୱାଟର ଅବିକା ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ସର୍ଟେଜ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣିକୁ ୱାଟର ଭେପର ଫର୍ମରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରି ପଠେଇବାଟା ଗଛ ପାଇଁ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ତ ଗଛ ଉପରେ ଏବେ ଅଲରେଡି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ପାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଯୋଉ ସର୍ଫେସ ଏରିଆକୁ ଅବିକା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ସର୍ଫେସ ଏରିଆ ଅଧିକ ରହିଲେ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଏବେ ସେ କମେଇଦେଲା। ତା ସହିତ ତା ପାଖରେ ଅଛି କଣ, ଥିକ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲ। ୟୁଜୁଆଲି ସେ ଥିକ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲଟି କାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ରୁଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ବଟ୍ ଏଠି କଣ କରିଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ଥିକ୍ କ୍ୟୁଟିକିଲ ତାର ରଖିଦେଇଛି ଲିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋମାଟା ବି କଣ ହେଇକି ଅଛି ନା ସଂକେନ ହେଇକି ଅଛି। ଷ୍ଟୋମାଟା ଓପେନ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟୋମାଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇଥାଏ, ଆଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାଟା କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ରହିଛି, ସଂକେନ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତମେ ପଢିବା ଆନାଟୋମିରେ ଷ୍ଟୋମାଟା କାହିଁକି ଓପେନ ହଉଛି କାହିଁକି କ୍ଲୋଜ ହଉଛି ତା ପଛରେ ମେକାନିଜିମ କଣ, ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଲିୟର ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ୱାଟର ଲସ୍। ओके, तो इफ यू कम अबाउट हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सारले एबे हमें ଯିବା ତା रिप्रोडक्शन वाला सेगमेंट को। तो जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली हेटेरोस्पोरस, मन रखिए पार्टी, दीज आर हेटेरोस्पोरस, माने से हेटेरोस्पोरस, नो वर्ड हेटेरो का माने ହେଲା କଣ, डिफरेंट। होमो माने ହେଲା सेम, हेटेरो माने ହେଲା डिफरेंट। ଆଉ हेटेरो डिफरेंट कौन ना, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये दी प्रकार स्पोर फॉर्मेशन करिवो, वन इज माइक्रोस्पोर एंड सेकंड इज मेगास्पोर। माइक्रो माने हेला तमर मेल ही जिवे बेसिकली, एंड मेगा माने फीमेल ही जिवे। आ जेहेतु गोटे छोटिया और गोटे बड़ अछि, दीटा को असमान अछंती, डिसिमिलर अछंती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस। Some leaves are modified into sporophylls. କିଛି leaves ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ sporophyll ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏଠି in the case of pteridophytes, the leaf bearing the spore bearing leaves are called as sporophylls। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି କିଛି leaves ମାନେ ସେମାନେ modify ହେଇଯାଇଛନ୍ତି sporophyll କୁ। They are compactly and spirally arranged along an axis to form a lax or a strobili or cones। लिव्स माने जो स्पोरोफिल्स माने से माने कौन करछन बे कॉम्पैक्टली अरेंज हेचंती एंड स्पाइरली अरेंज हेचंती, से माने आपस में मिसे की फॉर्मेशन करछन गोटे स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस बोली कहि परिबा बा कोन बोली कहि परिबा। अगेन जो स्ट्रोबिलस पाखरे बा जो कोन्स पाखरे माइक्रोस्पोर्स माने अछंती, से गला मेल स्ट्रोबिली, एंड जो कोन्स माने पाखरे मेगास्पोर माने अछन से गला फीमेल स्ट्रोबिली बोली तो हम कहि परिबा। ବୁଝିପାରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ଗଛରେ କୋଉଠି ଏବେ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ମେଲ ବାଲା ପାର୍ଟି। ତାକୁ ଜୁମ କରି ଦେଖେ, ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ ଜୁମ ଦେଖେଇଛି ସାଇକସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ମେଲ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲି। ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲି ଇଜ ଅ ପ୍ଲୁରାଲ ଟର୍ମ, ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲସ୍ ଇଜ ଦ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲସ୍ ଗୋଟେ ପଟେ ମେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଫିମେଲ ଅଛି। ତ ତମେ ଫିମେଲ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହ୍ୱାଇଟ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ର ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି, ଦିଜ ଆର ଦ
ଫିମେଲ ଯୋଉ ରହିଲା ମେଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ। ଆଉ ସେ ମେଗା ସ୍ପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ, ମେଲ ର ହାପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପସରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲଏଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟି ଫର୍ମେସନ କରିବେ, ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଜାଇଗୋଟ ଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି କନଭର୍ଟ ହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ। ନାଉ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଏଠି କି ଆଚ୍ଛା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ୍ସ ମାନେ କେମିତି ଥାନ୍ତି? Are they haploid in nature or diploid in nature? Like the main plant body is sporophyte or gametophyte? The main plant body is sporophyte or gametophyte? The participants, any one of you? I got the answer. Om Prakash is saying I want to know. Gayatri is saying sporophyte. Yes, the answer is sporophyte. The answer is sporophyte. Uh, Correct answer. ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଥାଏ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଯୋଉ ଟେରିଡୋଫାଇଟ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ବି ତାର ଆନ୍ସର ହେଲା ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ। ଦ ମେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି, ଦ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫେଜ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ। ଦେନ୍ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର୍ସ ବନେଇଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେ ହାପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ପୁଣି ଡିପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ କରିକି ପୁଣି ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ସ ମାନେ again ହେଇଯାନ୍ତି। And this kind of life cycle, Gayatri, if I ask you one more question, this kind of life cycle is called as dash, when the majority of the part is diploid in nature, and for very small time it is converting into haploid part. So what kind of life cycle it is called? Yes, the life cycle को हमें कौन कहबा, where the majority part is diploid in nature, which is sporophytic, and for very few time it is like the haploidic part ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, so this kind of life cycle is called as, Gayatri is saying I don't know. And Om Prakash says Agur କହିଥିଲେ I want to know, Gayatri। আর answer হବ, right answer হব diplontic life cycle। Diplontic life cycle। ঠিক আছে, ডিপ্লন্টিক হ্যাপ্লন্টিক দুই প্রকার ଅଛି। হ্যাপ্লন্টিক মানে majority of the life is haploid, like gametophyte, and for very few time it is getting into sporophytic condition, that is called as haplontic life cycle। In case of diplontic life cycle, the majority part କଣ ହଉଛି ତମର ଏଠି diploid ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କମ time ପାଇଁ ସେମାନେ haploid ହଉଛନ୍ତି, that is called as diplontic life cycle। ତ ଯୋଉଠି diploid ଅଧିକ ସେ diplontic life cycle, ଯୋଉଠି ହାପ୍ଲଏଡ ଅଧିକ ସେ ହେଲେ ହାପ୍ଲୋଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ। ଆଉ ଇନ ସମ୍ କେସେସ୍ ହାପ୍ଲୋଏଡ ଡିପ୍ଲୋଏଡ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଥାନ୍ତି, ମୋର ଅର ସମାନ ଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ହାପ୍ଲୋ ଡିପ୍ଲୋ ବାୟୋଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ତମ ସିଲାବସ ରୁ ରିମୁଭ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ ଷ୍ଟିଲ ଆମେ ଆକୁ ପଢିବା ଆଉ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସେ ପାର୍ଟ ଡିସକସ କରିବା। ସେ ଯାଇକି କାଇଣ୍ଡଲି ବିୟର ୱିଥ ମି and let's go to the next part. Okay, this is very important slide. Don't miss all these things and आपको भलसे बुझे ही जाओ। फिर कौन अच्छी जिनसे टी just let me annotate. Okay, you can see। तो ये साइकल्स ର मेल कोन ଦେଇଛି ଏଠି। कोन ମାନେ ରହିଲା, कोन ମାନେ स्ट्रोबिलस, ଆଉ स्ट्रोबिलस ମାନେ लैक्स, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ନା ସ୍ପୋରୋଫିଲ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଏଲଏସ୍ କାଟିବା, ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଲଏସ୍? ଏଲଏସ୍ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ସେକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି, ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ସେକ୍ସନ ମାନେ ତମେ ଭର୍ଟିକାଲି କଟ୍ କରୁଛ, ଦି ପ୍ରକାର କଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଲଏସ୍ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ କଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟିଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ସେକ୍ସନ। ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ସେକ୍ସନ ଯଦି କଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ମୁଁ କଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ କରିବି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ସେକ୍ସନ। ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାଇକସ୍ ର ମେଲ କୋନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲଏସ୍ ଟେ କଟ୍ କରିଛେ, ଲଙ୍ଗିଚୁଡିନାଲ ସେକ୍ସନ ଟା ଆମେ କଟ୍ କରିଛେ। ଆଉ ସେ longitudinal section ତମେ କଣ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ କୋଉ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା compactly arranged, spirally arranged microsporophylls are there, and inside that microsporophyll the term you can see here that is called as pollen grains। ତ microsporophyll ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? pollen grains are there। तो माइक्रोस्पोरोफिल, फिल माने ହେଇଗଲା ଲିଭ୍ସ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲିଫ୍ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର୍ସ ମାନେ, ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର୍ସ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଫର୍ମେସନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ବା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ, ତୁମେ ଯାହା ମେଲ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ ଯାହା ତମେ କହୁଛ।
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଟି ମନେ ରଖିବ। ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟ୍। ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆର୍ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମିଟୋଫାଇଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? Pollen grains are not male gamete, rather pollen grains are male gametophyte. Okay, so what is the difference between gamete and gametophyte? Gamete ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ gametophyte ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ତ ଆନ୍ସର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। gamete ହଉଛି haploid structure ଟି, ଡନ୍, ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଫ୍ୟୁଜ ହବ ଆମର ଫିମେଲ ସହିତ, ଯୋଉ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ଟି। But male gametophyte word जब ଆସିଗଲା, gametophyte is a structure which is basically bearing or holding or producing the gametes. ଯେ gamete को produce କରୁଛି, ଯେ gamete को धारण କରୁଛି, that is called as the gametophyte. Clear? ଯେ gamete को hold କରି ରଖି, that is called as gametophyte. And gametophyte ଆସିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ production ହବ କଣ, male gamete formation ହବ। ଏ part ଟା ମନେ ରଖିବ। Now, so it is as a microsporangium, as you can see all over here, microsporangium. The microsporangium singular, microsporangia is plural. So microsporangium ভিতরে কোমানে অଛନ୍ତି, pollen grains মানে প্রেজেন্ট ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ pollen grains ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ, pollen grains ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ male gamete formation କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। If you see in the second para part, second diagram जो देखिबो, LS of ovule ଆମେ ovule ଗୋଟେ କଟ୍ କରିଛେ, megasporophyll ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କୋଟ୍ କରି କଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ନା ତାର ଉପର ପାର୍ଟ ରେ ଅଛି micropyle. In this segment you can see there is a micropyle over here. Micro means tiny, tiny, and pile means hole. There is a tiny hole, small hole जो ବାଟ ଦେଇ କୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନା microsporangium ରୁ ବାହାରିଥିବା pollen grain, and pollen grain ରୁ ବାହାରିଥିବା male gamete ଆସିକି ଏଇ ବାଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଦେନ୍ ଆମର ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ମାଉଥ ଅଫ ଦ ଆର୍କିଗୋନିୟମ। ଆର୍କିଗୋନିୟମ ର ମାଉଥ ପାଖରେ ଆସି ଯୋଉ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ ର ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଟ ୱିଲ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଦ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ ଥ୍ରୁ ଦ ମାଉଥ ଅଫ ଦ ଆର୍କିଗୋନିୟମ। ସେମିତି ଏଠି ହେଲା ମାଉଥ ଅଫ ଦ ଓଭ୍ୟୁଲ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଦ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ। ଦେନ୍ ଇଥର ଆଉଟର ଫ୍ଲେସି ଲେୟାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହାର ବାହାର ପଟେ ଫ୍ଲେସି ଲେୟାର ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେନ୍ ମିଡ ଷ୍ଟୋନି ଲେୟାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନି ମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ସ୍କ୍ଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଭିତରେ ହେଲା ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର। ତ ଏଇଠିକି ଆସି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଟି ପହଞ୍ଚିବ, that is called as ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର। ଏଇ ପାର୍ଟ ରେ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର ରେ। ଦେନ୍ ହେଲା ଇନର ଫ୍ଲେସି ଲେୟାର, ଦେନ୍ ହେଇଗଲା ଆର୍କିଗୋନିଆଲ ଚାମ୍ବର। ଆର୍କିଗୋନିଆଲ ଚାମ୍ବର ମାନେ ହେଇଗଲା କଣ ଏଠି ଆର୍କିଗୋନିୟମ, ଯେମିତି ମେଲ ହେଇଗଲା ଆନ୍ଥେରିଡିୟମ, ଫିମେଲ ହେଇଗଲା ଆର୍କିଗୋନିୟମ। ତ ଇଏ ହେଲା ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର, ଇଏ ହେଲା ଆର୍କିଗୋନିଆଲ ଚାମ୍ବର। ଆଉ ଆର୍କିଗୋନିଆଲ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାର ପାର୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ନ୍ୟୁସେଲସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଡାର୍କ ବାଲା ଷ୍ଟେନ୍ ବାଲା ପାର୍ଟ, ତମେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ସରକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାଅ, ତ ଇଏ ହେଲା ତମ ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆର ଭିତରେ ଅଛି କି ପ୍ରୋଥାଲସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଡଟେଡ ଡଟେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ପ୍ରୋଥାଲସ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରୋଥାଲସ୍ ତଳେ କି ରହିଲା ଆର୍କିଗୋନିୟମ, ବା ଆର୍କିଗୋନିୟମ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଗ ବନେଇଛି। ଯେମିତି ଆନ୍ଥେରିଡିୟମ ରୁ ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ସ ବନୁଛି, ସେମିତି ଆର୍କିଗୋନିୟମ ରୁ ଆମର ଏଗ ସେଲ ଫର୍ମେସନ ହବ। ଆଉ ସେ ଏଗ ସହିତ କିଏ ଫ୍ୟୁଜ କରିବ ନା ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ବାଟେ ଦେଇକି ଆସିଥିବା ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଟି, ଆଉ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ରାଶି ରାଶି ଫ୍ୟୁଜ କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଗକୁ ତମ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା କୋଉଠି ନା ତୁମ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନ ଫ୍ଲାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତେବେ ତମେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ପଢିବ। ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ର ଫ୍ଲାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ ଦେଖିବ, ସେଠି କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ, ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ, ଦ ଡବଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ଫ୍ୟୁଜନ କେମିତି ସେଠି ହଉଛି, ତ ପୋଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଚେଞ୍ଜେସ କେମିତି ହଉଛି, ସେ ପାର୍ଟ ତମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲସେ ଆଉଥରେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ କଣ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୋଲି। For time being, just remember ଏଠି କଣ କଣ ଜିନିଷ ରହିଲା, there is a micropyle is here. Micropyle ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ଟି, ଚ୍ୟାନେଲ ଟି, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ ଏଇ ବାଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉଠି, ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର କାହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା, ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର ଇଜ a part of the ନ୍ୟୁସେଲସ୍। ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ସେ ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା, ପୋଲେନ ଚାମ୍ବର ତଳକୁ କିଏ ରହିଲା ନା, ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବଡ ଲାର୍ଜ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବିగ్ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆର୍କିଗୋନିୟମ ପାର୍ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ତଳେ ଆର୍କିଗୋନିଆଲ ଚାମ୍ବର, ଆର୍କିଗୋନିଆଲ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରହିଲା ଆର୍କିଗୋନିୟମ। ଆଉ ଏ ମେଲ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଦିଟାକ ହାଫ୍ଲେଟ ଆପସରେ ଫ୍ୟୁଜ କରି ଫର୍ମେସନ କରିବେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲଏଡ ପାର୍ଟି। କ୍ଲିୟର? ଦ ସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ ସ୍ପିୟର ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ, କାଇଣ୍ଡଲି ଡୋଣ୍ଟ ଆନୋଟେଟ୍ ଇନ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍। ।
Sporophylls bear sporangia in which spores are produced. Sporophylls are two types. One is microsporophylls and second is megasporophylls. Microsporophylls रे बनिबो कि तमरा माइक्रोस्पोर्स माने मेगास्पोरोफिल्स रे बनिबो मेगास्पोर्स माने माइक्रोस्पोर माने हेगले तमरा एठी पोलन ग्रेन कन्वर्ट हे जो मेगास्पोर्स माने ऑफ कोर्स तुमरा फीमेल पार्ट रे कन्वर्ट हेबे. Yes. So they are arranged to male strobili. Strobili माने हेगला एठी कोन plural part and microsporangia तक हमें कहि परछे they bear microsporangia. The microspores develop into male gametophytes and it is highly reduced and confined to only a limited number of cells. And this gametophyte is called a pollen grain. तक हमें pollen grain बोली कहछे. This gametophyte is called as pollen grain. बुझिला what is gametophyte एबे भी बुझुतली what do you mean by gametophyte ना gametophyte is a structure reproductive organ which bears and which produces the gamete. The male gamete को बनैला से male gametophyte, like in this case it is pollen grain. The female gamete को बनैला से हैला female gametophyte, like in this case the embryo sac तक हम बोली कहिबा एठी angiosperm plant रे. The pollen grains are developed within the microsporangia. तो पोलनग्रेन्स माने काहा ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛନ୍ତି. ତ ମନେ ରଖିବ କାହା କଥା କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ମେଲ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲସ୍ ବା ମେଲ ର କୋନ୍ ବା ମେଲ ର ଲ୍ୟାକ୍ସ. ସେ ମେଲ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲସ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲସ୍ କହୁଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲସ୍ ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଆସିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଫିଲ. କୋଉମାନେ ଆସିଲେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଫିଲ. ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଫିଲ ମାନେ କମ୍ପାକ୍ଟଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି. ଆଉ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଫିଲ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ. माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया कहले प्लुराल स्पोरेंजियम कहले सिंगुलर. से माइक्रोस्पोरेंजियम भितर किए प्रेजेंट अछि ना स्पोरोजिनियस टिश्यू. स्पोरोजिनियस टिश्यू कन्वर्ट हे जिवो पोलेन मदर सेल को. पोलेन मदर सेल आगो जाई मेयोसिस करिवो रिडक्शनल सेल डिवीजन करिवो आ बनै दबो चारिटा हाप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड. फोर हाप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड. और से माइक्रोस्पोर टेट्राड माने आगु जाइके कन्वर्ट हे जिवे इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स रे. और से माइक्रोस्पोर जो फॉर्मेशन हेचनी दैट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन बा मेल गैमेटोफाइट. और से पोलन ग्रेन भीतर को मान अछंती द मेल गैमेट्स आर देयर. क्लियर इला पूरा तार ब्रीफ समरी एटी जिंस मन रखिबो. फर्स्ट आसिला द मेल कोन or the male strobilus or the male lax. ତା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ସ କମ୍ପାକ୍ଟଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସ୍ପାଇରାଲି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି. ତା ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ କୋଉମାନେ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ମାନେ. ଆଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ସ ମାନେ. ଆଉ ପୋଲେନ ଗ୍ରେନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ. So that's like megasporophylls. They are arranged to female strobili that is called as microsporangiate. Mega G, macro C. Micro means small, macro means large. So they are arranged to female strobili or microsporangiate. They bear the megasporangia that is called as the ovule. And the megasporangium mainly consists of a body called as nucellus. Remember a party that is nucellus square and it is protected by envelopes. The nucellus protection as you can see in this picture nucellus ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ inner fleshy layer ଅଛି ଗୋଟେ mid stony layer ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ପଟକୁ ବି କଣ ଆସିଲା ନା outer fleshy layer ଟି present ଅଛି. ତ ସେମାନେ nucellus କୁ cover କରି ରଖିଛନ୍ତି. सीड को जेम कहले इंटेगुमेंट अछि सीड रो इंटेगुमेंट कवरिंग द न्यूसेलस रो कवरिंग एमन सो आसिले द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल ऑफ द न्यूसेलस. मन पड़छि कहितले अभी क्या तो जो न्यूसेलस पाखरे जेतिको सेल अछंदी नॉट एवरी सेल हैज द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ मेगास्पोर मदर सेल. तो की हबो ना वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस just below the micropyle will start converting into a megaspore mother cell. Not all the cell. One of the cell convert haba. और से directly भी convert हबनी से divide करी convert हबा like the से बनेबा primary archisporial cell. Primary archisporial cell लो primary sporogenous cell. Primary sporogenous cell भितरे जाई से convert हबा कोथरे ना megaspore mother cell. The question it arises Kurchi, in case of male, all the cells present inside the microsporangium has the capability to produce into a pollen grain. Remember, all the cells present inside the microsporangium. Listen carefully. Microsporangium ଭିତରେ ଯେତିକ cells ମାନେ ଅଛନ୍ତି, जो sporogenous tissue କହିଲି,
ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, they are having the capability to divide into a microspore but divide into a pollen grain. But in case of female, the nucellus ଭିତରେ ଯେତିକ sporogenous tissue ମାନେ ଅଛନ୍ତି, they do not have the capability to divide into megaspore mother cell. One of the cell of the nucellus just below the micropyle has the capability to develop into primary archisporial cell, and that primary archisporial cell will convert into a primary sporogenous cell, and that primary sporogenous cell will convert into a megaspore. So megaspore mother cell is convertible. So question is why this happens? Why in male all the cells has the potential to divide into pollen grain, and why in female only one cell is there is dividing? So if you understand till this, or the bhalse ଶୁଣିଛ, you can answer this question. Question बहुत simple ଅଛି. Any answer, dear students? Gayatri, Nandini, Om Prakash, Ramaji Higher Secondary School, Sanuja, any answer? ପିଲାମାନେ? No answer. Question ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନା? ଆଉ ଥରେ repeat କରିବି question କୁ. So female gamete is non-motile. Om Prakash is saying female gamete is non-motile. No, yes, female gamete non-motile ହବ. But ଏଠି question ହଉଛି କି ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ସେଲ୍ ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେବେ କି ମେଲ୍ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ସେଲ୍ କନଭର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରକୁ, ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍କୁ, ବଟ୍ ଫିମେଲ ପାଖରେ କାହିଁକି ଜିନିଷଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ? ଆର ସିମ୍ପଲ ସା ଆନ୍ସର ହଉଛି, ଯଦି ଲଜିକ ଲଗେଇ ଆନ୍ସର ଦବ, ଦ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର ଇଜ ଦ ନିଡ୍. ନିଡ୍ ଏଠି କାମ ଆସିବ. ନିଡ୍ ମାନେ କଣ? ଆବଶ୍ୟକତା. In case of female, only one egg is enough. ଗୋଟିଏ ହିଁ egg ବନେଇବା ଦରକାର. ଗୋଟିଏ egg ହିଁ enough formation କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଇଗୋଟ. ତ ମୋ ଆନ୍ସର ପାର୍ସିଆଲି କରେକ୍ଟ ଅଛି ହୋମ, କିନ୍ତୁ ସେ ନନ୍ ମୋଟାଇଲ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ସେ ଗୋଟିଏ ବନେଇକି ତା ଭିତରେ ରହିଲେ. ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ସି ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଅଫ ମେଲ୍, ତ ମେଲ୍ ଜାଣିନି କି କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଯାଇକି ମୋର ସେଠି ଫ୍ୟୁଜ ହବ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ନମ୍ବର ଅଫ pollen grain formation କରିଛି, because it do not know the viability of the pollen grain, କି ଆଦৌ କିଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, କିଏ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିଏ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ସାରା କଣ ବନେଇଛି ଏଠି ନା, ବହୁତ ସାରା pollen grain formation କରିଥାନ୍ତି. ତ ବହୁତ pollen grain ବନେଇଲେ କଣ ହବ ନା, there will be a chance of one or two pollen grain to go and fuse with the female cell. ଯେମିତି କି in human case, in case of spermatogenesis, a male produces millions of sperm. Male millions of sperm बनेगा. Female will produce only single ovum. तो each month रे each ovary ରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ovum formation ହଉଛି. ପୁଣି ଦିଟା ଓଭାରି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବନଉନି. ସପୋଜ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଓଭାରି ଏଥର ଓଜେନେସିସ୍ କରି ଗୋଟେ ଓଭାରି ଗୋଟେ ଓଭମ ବନେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଡ ବନେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ କୁ ଆର ଯୋଉ ରାଇଟ ସାଇଡ ଓଭାରିଟା ଅଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଓଭମଟେ ବନେଇବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓସାଇଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବ. କ୍ଲିୟର? ତ ଏଠି ଆମର ଓଭମ ଯୋଉ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ ସେଲ, ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଓଭମ ଇଜ ଏନଫ, ଏନଫ କଣ ପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ କି, ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ କି, ଅଲ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡସ ଅ ମେଲ, ମେଲ ର ଗୋଟେ ହାପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର ଦରକାର ଅଛି। ବଟ୍ ମେଲ ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କି କି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବନଉ ସେଇଟା ହିଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଅବିକା ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମେସନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ, ଇନ କେସ୍ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍, ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋଜେନେସିସ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେତିକ ସେଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଲ ଦୋ ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ସେଲ୍ସ ଅଲ ଦୋ ଯୋଉ ସବୁ ଯାକ ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଦ କ୍ୟାପାବିଲିଟି, they are the potential to divide into what, to divide into a male gamete. They convert ହେଇପାରେ, male gametophyte ରେ convert ହେଇପାରିବେ. But in case of female, only one of the cell of the nucellus just below the micropyle will start converting into what, a female gametophyte, that is called as embryo sac, ସେମାନେ convert ହେବେ. That is the fact.
The megaspore mother cell undergoes meiosis to form four megaspores, and one of the megaspores enclosed with the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia. Clear? ଦେଖିପାରୁଛଟି ତ କଣ ହେଲା ଏଠି ମେଗାସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ୍ ଦ MMC the diploid cell will undergo meiosis ଏମାନେ meiosis କରିବେ କଣ କରିବେ meiosis କାହିଁକି କରିବେ to form four megaspore you know meiosis means reductional cell division ଆଉ ଯେବେ ସେଲ୍ reductional divide କରୁଥାଏ ଚାରିଟା haploid megaspore ବନେଇଥାନ୍ତି ତ ଚାରିଟା megaspore ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫର୍ମେସନ କର ଚାରିଟାରୁ ଚାରିଟା ବଞ୍ଚିବେନି ତିନିଟା ଡିଜାଇନ କରି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ one of the megaspore ଯିଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା one of the megaspore enclosed within the megasporangium nucleus ଭିତରେ ଯେ present ଅଛି it will develop into a multicellular female gametophyte. Clear? Gametophyte କଥା ଆସିଲା gametophyte ମାନେ କଣ ଯେ ଗ୍ୟାମେଟ କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି ଗ୍ୟାମେଟ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ତ ସେ ଗୋଟେ multicellular gametophyte ଫର୍ମେସନ କରିବ that bears two or more archegonia. ଆର୍କିଗୋନିୟମ ହେଲା ନା ଏକ ପାର୍ଟଟା ତ ଏଠି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଆର୍କିଗୋନିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. ଆଉ ଏମାନେ ରହିବେ କୋଉଠି ସେ multicellular female gametophyte କାହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି again ସେ megasporangium ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି in case of male ମାନେ microsporangium ରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେଠୁ ସେ ବାହାରିକି ଆସିବେ because they are motile ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଏୟାର କରେଣ୍ଟ ରେ ଯିବେ ବା ୱାଟର ରେ ଯାଇପାରିବେ ବା ସେମାନେ କୋଉ ଇନସେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ female need not to go anywhere female has to stay there and wait for the male partner to come towards it ତ ସେମାନେ ସେଠି ୱେଟ୍ କରିକି ରହିବେ ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ they are retained within the megasporangium where they are built where they are produced ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ପଡିକି ରହିବେ but the male has to flow from the microsporangium ରୁ ବାହାରିକି towards the archegonium part କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ The male or female cones may be born on the same tree, that is finance ହେଇପାରିବ or in the different trees. ତ ଏଇଠି question ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛ ସେମାନେ question answer ଦେବ when the male or female cones are born on the same tree. The tree is called as dash. When the male and female cones are produced on the same tree, the tree is called dash. And when the male and female tree are born on different trees, then the trees are called dash. Like the one tree is having only male cone and another tree is having a female cone, then in that case, the tree is called as dash. Quick. Ramaji Higher Secondary School, Sangeeta Sahu, Sanuja, Srijit Lenka, Subhasri Barik, and Vivo Xiaomi. पूर्वी प्रिया प्रणति प्रज्ञा ओम प्रकाश नंदिनी ପିଲାମାନେ what will be the answer I got one answer from here Saikas Om Prakash very good beta I want to know I'll definitely let you know I like your positive attitude I'll definitely let you know Kinjan where I sing Saikas no Saikas ଏଠି ମୁଁ plant ର name ପଚାରିନି ମୁଁ ପଚାର ଏଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି answer ଟି ମୋ question କୁ ଭଲସେ ଶୁଣ question ହଉଛି କି when I say a plant is there which is having both the male and female cones. ତା ପାଖେ male वाला part भी ଅଛି female वाला part भी ଅଛି. So that plant is called as dash. And when a plant is having only a male and another plant is having only a female cone, then in that case that plant is called as dash. So Om Prakash যেহেতু କହିছে I want to know. So I'm definitely yes, Ramaji Higher Secondary School. Good answer. Dioecious. Correct. Gayatri is saying also correct answer. Correct answer. Let me let you know. Tell you that dioecious plant काउ कहबा हमें dioecious plant जो आसीगला dioecious माने एठी कोन आसीला एठी बेसिकली से प्लांट पाखरे
ଆମର କଣ ଅଛି ନା ମେଲ ଅଲଗା ଅଛି ଫିମେଲ ଅଲଗା ଅଛି। ଯେମିତି ସାଇକସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇଓସିୟସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆର ମେଲ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଫିମେଲ ପାର୍ଟ ଅଲଗା। ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ପାଇନସ୍ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ପାଇନସ୍ ହଉଛି ମନୋଇସିୟସ୍। ମନୋଇସିୟସ୍ ମାନେ କଣ ନା ପାଇନସ୍ ପାଖରେ ମେଲ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ବୋଥ ଆର୍ ଦେयर। ଠିକ ଅଛି। ମେଲ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ବୋଥ ଆର୍ ଦେयर। ସେ ହେଇଗଲା କି ତୁମର ପାଇନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବୁଝିପାରିଲୁ ରେ? Monoecious hଉଛି pinus. That means having mono means କଣ? Mono means one. The single plant having both the different cones are called as monoecious plant. Single plant ପାଖେ ଦିଟାକ ଅଛି। And dioecious ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟିଏ plant ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ plant ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। The plant can be monoecious, plant can be dioecious, but ଯଦି ମୁଁ flower ଦେଖିବି ଆଗକୁ ଆସିବି ନା angiosperm ରେ, ଏଇଠି confusing part ଆସିବ। Angiosperm we are going to study about flower. Angiosperm are called as flowering plant. So when a flower is having both the male and the female part, then that flower is called as dash. The flower is called as bisexual flower. ঠিক ଅଛି। ତ ଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ ମେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଫିମେଲ ଅଛି ସେ ହେଇଗଲା ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ କେବଳ ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ କେବଳ ଫିମେଲ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେ ହେଇଗଲା ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର। ତ ମନେ ରଖିବ ଆମର ଯିଏ ଏଠି ୟୁନିସେକ୍ସୁଆଲ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସରେ ସେ ଡାଇଓସିୟସ୍। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर से ला डाइओसियस इन नेचर। बट जे बाइसेक्सुअल फ्लावर से मोनोइसियस इन नेचर। तो बाइसेक्सुअल बाई माने टू ही भाबुच बाई माने टू बट मोनो माने वन तो कंफ्यूज हबनी एठी। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल प्लांट इज मोनोइसियस। once again I'm saying flower is bisexual means a flower is having both male and female part but the flower যেহেতু ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ମେଲ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ବୋଥ ରହିଗଲେ ଗଛ ହେଇଗଲା monoecious. Plant is monoecious, flower is bisexual, but plant is unisexual. Sorry, plant is dioecious and the flower is unisexual. तो ଯିଏ mono ସିଏ ଏଠି bisexual, ଯିଏ ଏଠି ଡାଇ ସିଏ ଏଠି unisexual। ତ ଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ଏଇ ପାର୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇଦେଲି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ। The male or female cones may be born on the same tree, that is the pinus, that is called as monoecious, or the different trees in case of cycas, that is called as dioecious. And unlike diophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. Male ho or female ho, semane independent nuhanti. They are dependent. They remain within the sporangia, retained on the sporophytes. ସେଟା sporophytes ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ଭିତରେ ରିମେନ୍ ହେଇକି ଥିବେ ଆଟାଚ ହେଇକି ଥିବେ ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ। ମନେ ରଖିବ। Now, so the reproduction वाला कथा आसिला एठी the pollen grain released from the microsporangium is carried in air currents and meet the opening of the ovules। ସେମାନେ ଅବିକା ovule ର opening को ଯାଇକି meet କରିବେ। The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharges their contents near the mouth of the archegonia, and after fertilization zygote develops into an embryo and the ovules into seeds। तो ଏଠି ତ ସେ ଯାହା ଲେଖିଲା ତାକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଅଫ ଦ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମିକ ପାର୍ଟ। ଦେଖ ଅବିକା ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଜ ଅ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମିଟି କହୁଛେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛଟି ବଡ ଗଛଟି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟା ପାଖରେ ଏବେ କଣ ଅଛି ନା ତା ପାଖରେ ନମ୍ବର ଟୁ ଦେଖିଲା ସିଡ୍ ରେ କୋନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ତାର ପୋଲେନ କୋନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଡ୍ କୋନ୍ ଯଦି କହିଲା ସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ମାନେ ସେ ଫିମେଲ ହେଇଥିବ ମନେ ରଖିଥିବ। ସିଡ୍ ଆସିଲା ନା ସିଡ୍ ମଞ୍ଜି କୋଉଠି ହବ ମେଲ ନା ଫିମେଲ? ଫିମେଲ ପାର୍ଟରେ ହବ। ତ ସିଡ୍ କୋନ୍ ତା ପାଖରେ ଓଭ୍ୟୁଲ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଆନୋଟେଟ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବ। Okay, so this part is the seed cone. A2 Bharat is seeds called as the pollen cones. Seed cone ପାଖରେ ଏଠି ovule formation ହେଇଛି ଯୋଉ ovule ଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି seed ରେ convert ହବ। ଆଉ pollen cones ପାଖରେ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା pollen cone scale ଅଛି that is the microsporangium ଆମ ଭିତରେ present ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋସାଇଟ କରିକି ବନେଇବା ଅବେ ତୁମର କଣ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରୋସାଇଟ ରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ମେଗାସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ମେଗାସ୍ପୋରୋସାଇଟ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏପଟେ ମେଗାସ୍ପୋରୋସାଇଟ ରହିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ହେଲା ମେଗାସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ। ଗୋଟିଏ ଅଛି ମେଗାସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ତାର ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେଗାସ୍ପୋରୋସାଇଟ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ କରିବେ ମିଓସିସ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଡିପ୍ଲଏଡ ରୁ ହାପ୍ଲଏଡ ବନିବା ପାଇଁ କି ନେଚର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ଅଛି ତା ବାଟର ନାଁ ହେଲା ବଟ୍ ତା ବାଟର ନାଁ ହେଲା କି ମିଓସିସ୍। ତ
to get a haploid cell from a diploid cell is just done by the help of reductional cell division that is called as meiosis. Meiosis द्वारा ही सेटा possible ହେଇ ପାରିବ and बिना meiosis रे ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ. Clear? तो meiosis ही कौन बनला एटी माइक्रोस्पोर्स माने बनिले आउ एपटे कौन बनला तुम एपटे मेगास्पोर फॉर्मेशन हैला. माइक्रोस्पोर्स जो अछि दैट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स. pollen grains মানে pollination କରିକି ଏଠିକି ଆସିବ. What is pollination? The transfer of pollen grains from the male part to the female part is called as pollination. ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ମେଲ ରୁ ହିଁ ଫିମେଲ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଫିମେଲ ମେଲ କୁ ଯିବନି କେବେ ବି, ମନେ ରଖିଥାଅ, ମେଲ ହାଜ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ and come to the female part. The ସେ ଯୋଉ process is called as pollination and after pollination what will happen? Pollination ପରେ zygote formation ହବ. ତ ଏଠି zygote formation ହେଇଛି, ଇଏ ହେଲା ତାର archegonium, ଇଏ ହେଲା ତାର mega gametophyte ଆଉ ଏଇଠି ବନିଲା ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଆଉ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ ବନିକି ସ୍ପର୍ମ ଏଠିକି ଆସିକି କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଲା. ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପରେ ଜାଇଗୋଟ ବନିଲା. ଦେଖ ତମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ହାପ୍ଲଏଡ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ 4, 5, 6 ରେ ହାପ୍ଲଏଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେବେ କି 1, 2, 3 and 7 ये ଚାରିଟା ପାର୍ଟରେ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟରେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋଏଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ କି ଆଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋଏଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ତ ଏଇଟା ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଜାଇଗୋଟ ଆକୁ ଯାଇକି ସିଡ୍ ବନେଇବ, ସିଡ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଫୁଡ ଅଛି that is called as the endosperm ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏମ୍ବ୍ରିଓ. ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ହଉଛି ଯେ ସିଡ୍ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛି, ସିଡ୍ କୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗଉଛି, ସିଡ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାମେଟ ମାନେ ରହିଲେ ତାକୁ ପାଇଁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗେଇବ ଆଣ୍ଡ ସିଡ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତା ଚାରିପଟେ କୌଣସି ବି ଇଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କଭରିଂ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ନେକେଡ ସିଡ୍. ଆଉ ସେ ନେକେଡ ସିଡ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ. ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ସମରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆସିଲା. Brief summary part तुमने already देखी पाइल कि the pollen grain released from the microsporangium are carried in air currents and meet the opening of the ovules. The pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonia in the ovule and discharges their contents near the mouth of the archegonium. The male gamete माने सेठी जिबे और डिस्चार्ज कर दे पोलेन ट्यूब भीतर जाएंगे, डिस्चार्ज करिवे काठो डिस्चार्ज करिवे द कंटेंट मान जहा को नहीं काइचन ताको जो क्रोमोसोम अछि, जो न्यूक्लियस भीतर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भितर अछि तांकर डीएनए, डीएनए भितर अछि जीन आ सेमान आपु जाई क्रॉसिंग ओवर करिवे, नुवा पार्टी फॉर्मेशन करिवो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होछि माने क्रोमोसोम जो अछि, हम गोटे पार्टी मेल और फीमेल केम जानि परछे क्रोमोसोम सकासे. ଆମ କେସ୍ ଯେମିତି ହେଲା we are human being, we are having 46 number of chromosome. ଏ 46 number of chromosome ରୁ ଆମର କେମିତି ଡିଭାଇଡ ହଉଛନ୍ତି ନା 46 ମାନେ in case of male they are having 44 autosomes plus X and Y chromosomes. In case of female they are having 44 autosomes and X chromosomes. ତ ଏଠି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ଯାଇକି ବାଇଣ୍ଡ କରିବ, that is called as karyogamy will happen. and ସେ କ୍ୟାରିଓଗାମି ପରେ କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ ହବ. once zygote formation ହେଇଗଲା then ତାପରେ diploid formation start ହବ. So here comes the question answer segment. ତ ଏ ମଜା ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା, ଏବେ question answer କରିବା. then चलो अबका so that I won't get distracted ମୁଁ ଆକୁ minimize କରିଦିଏ. ହଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଡୋକେ ସମସ୍ତ ସ୍ଲାଇଡ ଭିଜିବଲ ଅଛି, ପଢି ପାରୁଛ question? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦବା ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇ ପାର୍ଟ କୁ. ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ. Most advanced gymnosperm belongs to dash. Options are cycadales, coniferales, and then nettles and cycadophils. Ramaji Higher Secondary School is option number 3. Yes, correct. Option number 3 is correct. Answer is nettles. Amit Shankar De, yes, answer is correct. That is nettles.
All gymnosperms are heterosporous, arborescent, and seed plants, or all of the above. Sanuja is saying heterosporous ନାଇଁ ଏ ସବୁ ଯାକ ହେବେ ଏ ପାର୍ଟ କୁ ବୁଝ ଟିକେ ऑप्शन 4 ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି yes option 4 is the correct answer yes Kinjan option 4 is the correct answer Ramaji had secondary saying option 4 is the correct answer yes Ajay is saying option 4 is the correct answer मन लगे all of the above all gymnosperms are basically heterosporous seed ରହିବେ seed plants ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି arborescent ଅଛନ୍ତି all of the above gymnosperms plants lack dash vessels fruits companion cells all of the above କଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ again correct yes Ramaji had secondary school correct answer they do not have the vessels भी ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ fruits ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ companion cells ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ that's why it is called as all of the above ପିଲାମାନେ all of the above ନା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ magnet ଟି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଆଡକୁ attract କରିବ ହେଲେ ବୁଝି ବିଚାରି ଆନ୍ସର ଦଉଥିବ all of the above ସବୁ question all of the above ମାରିଦେଲେ ହବନି ଏଇ question all of the above correct ଅଛି but ସବୁବେଳେ all of the above ଟା ଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ ଅମିତ ଶଙ୍କର ଦେ yes correct answer is all of the above now question number 194. Gymnosperms plants do not produce fruits because they do not have dash. They do not have ovary, they do not have gametes, they do not have fertilization, they do not have ovule. तब कौन नहीं? Yes, option 1 is correct. Gayatri, option 1 is correct. That is, they do not have the what? They do not have the ovary. Ovary thile ओम कहीं आंसर आसुनी किछि correct answer is 1 1 ହଉଛି କଣ ଓଭାରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଭାରି ନାହିଁ ଓଭାରି ଥିଲେ ଓଭାରିରୁ ବନିଥାନ୍ତା କଣ ଓଭାରି will ovari is the future fruit and ovule is the future seed yes Abu Sangam answer is correct next question number 195 ovule is morphologically equivalent to dash ovule को हमें कौन कहबा question number 195 yes Gayatri correct answer is 2 ovule is morphologically called as megasporangium yes Amit Shankar de right answer is correct answer is question number 195 correct answer is megasporangium. That is the correct answer. Ovule megasporangium बोल तक हमें कही तो अजय भी ठीक आंसर दीजिए रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल yes correct answer. Now cones in gymnosperm plants are usually dash bisexual, unisexual, sterile, any of the above. cones केमता थिला करेक्ट गायत्री भूल आंसर रे एनी ऑफ द अबव हबनी कोन सब बळे यूनिसेक्सुअल थांती मन रखियो ऑप्शन 2 इज करेक्ट यस रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल करेक्ट आंसर आंसर हैला यूनिसेक्सुअल कोन्स जो अछि कोन्स हैला यूनिसेक्सुअल ता पाखे मेल बनिबो ता पाखे फीमेल बनिबो मेल पर अलगा कोन अछि फीमेल अलगा कोन अछि ना top shaped motile male gametes formed in dash cycus spinous ephedra netum cycus रे टॉप सेप कोठे आछि नै पाइनस हबनी आंसर हबो एटा 1 1 इन द सेंस साइकस रे टॉप सेप्ड मोटाइल मेल gametes formed in cycus पाखे हबो cycus is the correct answer which of the following are absent in group gymnosperm रे की absent अछन which of the following are absent in group gymnosperm trees shrub liana and herbs 198
Yes, option 4 Om Prakash, correct answer. तो एत बड़ा आंसर ଦେଇଛି, correct answer. हर्ब्स माने नथांती, ट्रीज अच्छी, श्रब अच्छी, छोटे छोटे गछ माने जो, यस ए क्वेश्चन प्राय समस्त आंसर देछन करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 हर्ब्स तांग पाखे नाही. श्रब्स अछंती, मिट्री अछंती एंड जियांट रेडवुड भी जो हम सिकुया जा कहूचे सी भी आ पाखे रहले करेक्ट. व्हिच प्लांट ग्रुप इज एक्सक्लूसिवली पेरिनियल. पेरिनियल माने हैला जो बहुत वर्ष जाए बंची पारे. डाइकोट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोट्स. यस गायत्री, करेक्ट आंसर इज जिम्नोस्पर्म. हम तार विषय में पढुछ ना, मन बहुत वर्ष जाए रही परिबे काहे कि माने डेजर्टिक प्लांट रे. यस रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल करेक्ट आंसर. अबो संगम इज सेइंग करेक्ट आंसर. अजय इज सेइंग करेक्ट आंसर. एंड साउमी, जे माने ना लिखि के आसो जणा पडुनी. साउमी कंपनी की तो एटे हम करेक्ट कहबिनी. Next, which one of the female gametophyte in gymnosperm? Endosperm, embryo sac. Which one of the is the female gametophyte in gymnosperm? Yes, embryo sac is the correct answer. Next, male gamete of cycas is largest in plant kingdom. Is dash. Male gamete of cycas is largest in plant kingdom. Is non-motile, biflagellate, multiciliate, or uniflagellate? Non-motile तो नुहे केबे से मोटाइल हब. बाइफ्लैजेलेट नो फ्लैजेलर नहीं नहीं এটা मल्टीसिलिएट हब. 201 क्वेश्चन आंसर दे हम देखिबा मल्टीसिलिएट हब. यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 करेक्ट, मल्टीसिलिएट हब तार आंसर. नेक्स्ट, इन साइकस the microsporangia are born on which side of microsporophyll? Adaxial na abaxial na lateral na terminal? Answer is option 2 abaxial. The microsporangia born on which side of the microsporophyll? तो ऊपर पटा होची ना तळ पटा होची? ଆମେ ଯେ କହୁଛେ ଡର୍ସାଲ ଆଉ ଭେଣ୍ଟ୍ରାଲ. डर्साल वेंट्रल साइड जेमते अछि जेमते हमर हार्ट को बा लंग्स को प्रोटेक्ट करछंती. तो तुम डर्साल साइड रे देखिबो ताल रहिला कि तुमर वर्टिब्रल कलम. वेंट्रल साइड रे देखिबो अछि स्टर्नम. ठीक सेमते एठी एडाक्सियल और अबैक्सियल रहिला. तो माने पत्र रो ऊपर पट अछि ना तळ पट अछि. जेमते फर्न केस रे पिला माने देखतिला फर्न भितरे कोन थिला ना फर्न जो लीफ थिला लीफ रो तळे ब्लैक ब्लैक कलर डॉट हिंग सब रहितला. अबैक्सियल को कहबा. इन साइकस द माइक्रोस्पोरेंजिया आर बोर्न on which side of the microsporophyll? तार भीतर पटक रही अबिका abaxial. Option 2 is the correct answer. Next, fruits are not formed in gymnosperms because dash. And by con again same question. Ovary is absent. Ovary is absent ସେଥିପାଇଁ କି ତା by con ନା fruits formation ହେଇପାରିନି. Option 4 is the correct. Yes, answer is option 4. Gymnosperm differ from pteridophytes in having dash. Gymnosperm ପାଖରେ ଏମିତି କଣଟା ଅଛି ଯୋଉଟା pteridophytes ପାଖରେ ନାହିଁ? Presence of embryo, presence of ovule, companion cell, presence of tracheids. Question number 204. ଆଙ୍କ ପାଖରେ ovule ଅଛି ଯୋଉଟା କି yes option C. ରାମାଜୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ option 1 ହବନି, option 3 ହବ. Yes, option 3 is the correct answer. अमित शंकर दे option 3 is the correct answer. Om Prakash option 3 is the correct answer. Most gymnosperms have dash. Both Archegonia and Antheridia but no Archegonia, Archegonia but no Antheridia, no Antheridia or Archegonia. Option 3, yes, again option 3 is the correct answer. यहाँ पे Archegonia तो है, Antheridia बार तो मैं कोटे सुनी ना.
देन आसे किछि इजी इजी क्वेश्चन अछि टिके मॉडरेट क्वेश्चन थिला एबे टिके इजी क्वेश्चन को आसीबा द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज डैश parasite semi parasite free living or most advanced मॉस एटा मु पचास क्या कहता है एटा ब्रायोफाइट टेरोफाइट जिम्नोस्पर्म मिसिकी तीनटार क्वेश्चन सब अछि the sporophyte of mosses is basically option 3 free living. Yes, yes, correct. Independent alteration of generation is the unique character of the life cycle of dash. Option 2, yes, correct. Yes, Amit, option 2 is correct answer. Which of the following fern spreads very fast by means of lip tip? Pteridium, azolla, adiantum, and also phylla. Adiantum eta मन रखियो fern रो. No, Amit, answer 3 is correct. Adiantum. Adiantum is the right answer. The functional megaspore of gymnosperm germinate inside the megaspore mother cell, inside the soil, inside the megasporangium into endosperm after fertilization. The functional megaspore of gymnosperm germinate. Question number 4. Answer is 2 inside the megasporangium. Which of the following is answer 2 is correct? Which of the following group of members are vessels in xylem exceptionally? एटा मन रखिबो नेटेल्स रे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 टा समस्त मन रखिबो आंका पाखरे इंटेंशनली न थाए माने एक्सेप्शनली आंका पाखरे रहि थाए इन केस ऑफ पिला माने इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स यूजुअली जाइलेम रे वेसल्स न थाए ठीक अछि बट एक्सेप्शन हला के नेटेल्स माने ठीक अछि नेटेल्स माने गिंको बाइलोबा जो माने छ नेटेल्स माने छ तांका पाखरे थाए एटा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर Question number 5, option 3 is the correct answer. Question number 6, 6 number जो question अच्छी 6 number तुम देख पाते हो plant shows thallus level of organization. It shows rhizoids and it is haploid in nature. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. Identify the group of which it belongs to. Correct answer is option number 1, that is bryophyte. Yes, এটা बहुत easy question थिला एते आंसर लिखिज ना आंसर पाइजो तमे Question number 7. Root, stem and leaves constitute the plant body of dash. Root भी अच्छी, stem भी अच्छी, leaf भी अच्छी. क्या समस्तଙ୍କର all of the above. Correct. ସମସ୍ତେ correct answer ଦେଇଛ. ଅମିତ ଶଙ୍କର ଦେ ରାମାଜୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ. Everybody is giving the correct answers. Next, protonema and prothallus are respectively dash. Protonema कौन हବ? Prothallus कौन हବ? मन रख प्रोटोनेमा होची haploid and prothallus भी होची haploid. Yes, correct answer is 4. Option number 4 दीटा को haploid रे prothallus. Correct answer option number 4. Last question in gymnosperms gametophytes are dash. Gymnosperm में gametophytes माने कौन अच्छन्ति? Gametophytes माने अच्छन्ति तारो dioecious. ठीक है gymnosperm में gametophytes माने हेले dioecious बोली मन रखी. Option 2 is the correct answer. Yes. Option 2 is correct answer. And hereby we have come to the end of today's class. Thank you for your kind attention, and we'll definitely meet again. Our next 15 minutes or a quick gap time over. This is 93905 or 920 रे we'll meet once again. ठीक है तुम्हारे फ्रेश हो जाओ पानी पानी पी दियो वॉशरूम बढ़िया जाई पड़े ऐसा ठीक 920 रे we'll resume this class 920 हाँ remember 920 we'll resume this class once again. Then till then have a good day and I'm definitely waiting to welcome you all. तापर हम पढ़िबा
The participants, welcome once again. As very few participants are there, I can see. We'll take 1-2 minutes more to again resume the class. Just 1-2 minutes maximum हम class में resume कर देगा and just from पढ़वा से जाएंगे. Stay tuned. So it's already 9:20, 9:22. So we'll resume the class once again. And the people are setting to start कर दो जी ये आसिबे हो. Okay. So we'll finally going to resume the second class of today. That is the angiosperms. And you all know angiosperms means flowering plant. तो जो प्लांट किंगडम का मैं डिवाइड करते तो थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा तो स्पर्मेटोफाइटा रो लास्ट वाला पार्ट असला एंजियोस्पर्म ठीक है जेमति जिम्नोस माने नेकेड एंड स्पर्म इन स्पर्मा माने सीड एक्सक्यूज मी जेमति एंजियोस्पर्म रे कोन असला फ्लावरिंग प्लांट कथा असला एंड वी आर गोइंग टू study in details about the flowering plants. Clear? So dear participants, 9 participants till now. Yes. So we are going to study from the angiospermic plant. Okay. The first slide saying that exceptionally, these are the large group of plants and the range in size from tiny, almost microscopic wolfia and to the tall trees of eucalyptus that is over 100 meters long. And they are divided into two classes, that is the dicot and the monocot. The first thing first, angiosperms means a flowering plant. तो आमने होतन covered seeds वाला आगे पाखे flower present अच्छी जो हमें flower जब हमें कुछ reproductive organ of a plant is called as a flower and से जो flowering plant angiosperm अच्छे these are the exceptionally the large group of plants हमें जो उठी भी देखो जे छोट बड़ा बड़ा गछ जो भी देखो जे सब flowering वाला plant ही देखो जे angiosperm ही देखो जे and the range in size from tiny almost microscopic wolfia. Remember, one question is going to be asked from here. Wolfia जो हेगला दी होचे microscopic माने very small, very tiny, and you cannot see in naked eye. The wolfia जो रहेगा, so when the group है कच्छन, तो मुझे लागू थोड़ा उड़ा one kind of algae बोली, but that is not an algae. That is a plant. That is a flowering plant. बहुत छोटी थांदी. And to almost long trees or tall trees like the eucalyptus. You all know about the eucalyptus. बहुत लंबा लंबा गछ थांदी. Almost over 100 meters. 100 मीटर भी अधिक बड़ा बड़ा गछ मन सब थांदी. And they are divided into two classes. One is dicotyledons and second is monocotyledons. As you all know, in case of dicot plant, dicot means having two cotyledons, and in case of monocot, mono means one, and cotyledon means having one cotyledon. So what is that cotyledon? Na cotyledon जो तो ସେମାନେ आगो जाइके डेवलप होचन तांकर रूट सूट स्टेम ए सब पार्ट फॉर्मेशन करूछंती डाइकोट पाखरे हम ताको ओडिया रे दुई बीजा पत्री बोली कहउतले एंड मोनोकोट को हम एक बीजा पत्री बोली कहउतले तो से बा डिटेल्स रे हम आगो जाई पढिबा द फर्स्ट थिंग फर्स्ट किंगडम प्लांटी भीतर आसिला कि योर number one is Thallophyta, all those thallus bearing plants. Then asla Bryophyta, the amphibians of plant kingdom. Then aslaame Pteridophyta ko. Pteridophyta ko mane asli the pteridophytes, the vascular bundles having terrestrial plants.
Then ଆସିଲା ଆମେ spermatophyta ଭିତରେ spermatophyta ଆଜି morning class ରେ ଆମେ cover କଲେ regarding the gymnosperms, the naked seeds वाला plant, and then ଆମେ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି plant kingdom ର end part, that is the angiosperms। ଆଉ ଏ angiosperm ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ନା ଦି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା dicotyledony ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା monocotyledony। Done? And what is the relevant? What is the significant of studying this chapter, of studying this part? Because your second year, your 12th syllabus is starting from the very first chapter, that is the sexual reproduction in flowering plant. And when I say flowering plant, what I exactly mean is the angiosperms. So without studying the angiosperms, we are not going to cover the flowering plant. The flowering plant को न बुझिया जाएंगी, angiosperm न बुझिया जाएंगी, we are not going to cover the sexual reproduction flowering plants. So there is a very bright chance to understand in details about the flowering plants. See, in case of dicot plant, as you can see from a very tiny seed ru gote giant gacha bhitar difference kon asila na seed pakhre thila dita cotyledon na gote na hala plumule gote hala tar radicle। लिमुल वाला पार्ट टा ऊपर को उठे जो हमर लीफ फॉर्मेशन हेते एंड रेडिकुलर रूट फॉर्मेशन हेते। तो गोटे पार्ट रहला हैव टू कॉटिलेडोनस सीट अंकर पुनी आ कोन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि, दे आर हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। मन रखियो, व्हाट डू मीन बाय रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन माने कोन आसिला ना अंकर गोटे सेंटर रे जाई जोटे मिडरिप टे एंड सेटू अबिका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वेनलेट्स माने भाजचंदी। गोटे मिडरिप अछि, आई कैन शो यू हियर ड्रैग करिके समस्त स्क्रीन देखा जाउतबा आई गेस। So this one is the midrib, center रे जाइछि गोटे midrib टे and midrib को connect करी भाजचंदी प्राइमरी, पुणी एठी प्राइमरी ब्रांच, प्राइमरी फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉर टर्शियरी फॉर्मेशन हिचंदी। ठीक है। And this kind of arrangement, network of arrangement is called as reticulate venation मिले network formation ହେଇଛି, that is called as reticulate venation। आर ऑपोजिट रे की आसीबो parallel venation आसीबो, जोरा तमे देखियो राइस प्लांट रे बा तुमर एठी banana leaf रे तमे देखिबो एठी रेटिकुलेट वेनेशन नाही, एठी पैरेलल वेनेशन आसीबो। Flowers are basically tetramerous or pentamerous. You know tetra means 4, penta means 5, and at 5 or 4 floral holes are there. So this is 1, 2, 3, and 4 tetramerous. Or you can see in here the hibiscus plant. This is China rose. 1, then 2, then 3, then 4, and finally the 5. So this flower is having 5 different holes, that is called as pentamerous, and here the flower is having 4 different holes, that is called as the tetramerous। Holes ହେଇଗଲା floral different plant। ଯେମିତି କି ହେଇଗଲା ଆମର, if I say about complete flower, remember pilamane, a complete flower is always uh, bisexual in nature। Why so? Now it has 4 parts. One is the sepals, the calyx, then the corolla, the petals, then the androecium, and then the gynoecium। The calyx, corolla, androecium, gynoecium, these are the 4 floral holes present in a dicot plant। ଆଉ ଗୋଟେ bisexual plant ପାଖରେ, bisexual flower ପାଖରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ present ହେଇକି ଥାନ୍ତି। In case of monocot plant, what you will see in the monocot plant, they are having only one cotyledon. That means तांको जो seed रू जो baby plant टी बनोजी, that is having only one cotyledon। गोटिए ही single leaf टी आगो भारिची, and there is no dicot तांको पर presence नहीं। Then तांको venation केमती ही the venation is about parallel venation। As you can see in the picture, parallel venation I've already discussed। Parallels means समांतराल है कि समस्त अबे गोटे line है venation ही। One midrib is there and समझ ताको नहीं कनेक्ट कर parallelly। and flowers माने केमते अछि ट्राइमेरस अछि। ट्राइमेरस माने कोन ना तीनटा फ्लोरल होल प्रेजेंट अछि। as they are monocot, less developed, it is trimerous flower and parallel venation। and if you see into dicot plant, they are having more advanced part। और advanced part रे कोन आसिला एठी ना, they are tetramerous or pentamerous floral hole and having reticulate venation। क्लियर? तो बेसिक डिफरेंस जानि पाइलो। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସ୍କ୍ୟୁଟେଲମ୍ ଅଛି। This is called as scutellum, single cotyledonous scutellum କୁହାଯାଏ in case of grass family, but in case of your dicot plant there is no scutellum, there are two cotyledons। ठीक ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କର୍ନ ର ଯୋଉ ଜିଆ मेज ର ଏଟା ଗୋଟେ सीड ଟେ and ଦିଟା ପାର୍ଟ ରେ डिवाइड ହେଇଛି। one is a starchy endosperm
and second is the embryo part. A embryo part रे तार plumule तले radicle ଆଉ ଏ plumule ରୁ ବାହାରିବ ତାର shoot ଆଉ radicle ବାହାରିବ ତାର root formation କରିବ and starchy endosperm ଆଉ embryo କୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ layer ଟି connect କରିକି ରଖିଛି green color ର ଗୋଟେ layer you can see ଯେ ତାକୁ ଅବିକା connect କରି ରଖିଛି that is called as the aleuron layer and ହେଲା aleuron layer ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଢିବ ଜାଣିବ ତା ବିଷୟରେ details ରେ 12th class ରେ ଅଛି तो ए जाए समस्ते जानी पाइल स्लाइड जहाँ जहाँ जिनस देछि dear participants नंदिनी अबु संगम संगीता सनुजा रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल any doubt till this okay done ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଟେ flower କଥା flower is a reproductive structure or reproductive organ of a plant. Male sex organ in a flower is the stamen, and each stamen consists of a filament with an anther at the tip. And within the anthers, the pollen mother cell divides by meiosis to produce microspores, which matures into pollen grains. So one by one, I'm just gibiotic पिलाମାନେ କଣ ବୁଝିବାକୁ try କରିଛନ୍ତି. If you see in this picture, this is your this the green color part is called as a sepal. Let me annotate it for you all. This green color part protecting the flower in the bud formation, bud structure थिला बेले plant को जो protection दउथिला तार ना हेगला कोन sepals. This is the peduncle. ठीक अछि ये तला हेगला sepal वाला part. और then ये जो yellow color बाहर जे part that is called as the petals. These are the petals. Petal is called as the corolla. Aggregation of petal is called as corolla. Aggregation is sepal is called as calyx. And when calyx and corolla both are mixed together, it is called as perianth. So what is perianth? Now perianth is nothing the fusion between calyx and corolla. Calyx is the green color sepals and corolla is the yellow color, orange color petals. And when petals and sepals are mixed together, it is called as tepals, and calyx corolla is mixed together, it is called as perianth. Clear? Then this part, the basal bulgy part, this green color part is called as the gynoecium. Gynoecium. And this yellow color part having the long slender filament is called as the androecium. Also ଜାଣିପାରୁଛ ଯୋଉ part ଟା ମୁଁ mark କରଉଛି cursor ରେ show କରୁଛି ତମକୁ this part is called as androecium. This part is called as gynoecium. This part is called as petals. This part is called as sepals. The sepal, petal, androecium, gynoecium. କଥା ହେଲା ଠିକ ଚାରଟା ପାର୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହେଲା ଗୋଟେ କୋ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ଗୋଟେ ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ଲାୱାର Now, ଯଦି ଆମେ angiosperm को देखिबा ए जो सॉरी एंडोस्पर्म एंड्रोइशियम को देखिबा एंड्रोइशियम जो देखिबा तारे कि अछि स्टैमेन्स माने अछंती ये स्टैमेन्स मान भितर कि अछि दीटा पार्ट अछि वन इज द बाइलोब्ड एंड डाइथेकस एंथर from here to here bilobed diathecous anther and second is a long slender hollow cylindrical thread like structure that is called as a filament. Once again I'm describing it. One is your bilobed and diathecous anther. Bilobed means having two lobes. Diathecous means having two theca. Theca means thako. तो ये केमता कंडीशन अछि ना गोटे टीएस सेक्शन तमे कट कर जे देखिबो यू फाइंड द ब्यूटीफुल butterfly like structure that is called as the tetrasporangiate structure. The tetrasporangiate structure to produce karibe that is called as a butterfly like structure. The हम TS section काटे देखियो because it is bilobed and each lobe is diathecous. Remember, it is bilobed. Bi means two. Theta lobe is there. One and two. Two lobes are there. Bilobed. And each lobe is having two theca. That's why it is called as bilobed diathecous. Chatta form that is called a tetrasporangiate structure. Again, our long the green color part the long mane lamba, the slender mane patla, elongated mane सेमती erect ହେଇକି the long slender elongated filamentous structure जो रहिला ए जो हमर thread like structure रहिला hollow cavity structure रहिला that is called as a filament. The question is your androecium is comprises of dash. Now androecium is comprises of group of stamens. Androecium is comprises of group of stamens.
And stamen kahaku deite na stamen is made up of two things. One is the bilobed diathecous anther and a long, slender, cylindrical tube-like structure that is called as a filament. Clear? Acha. Question is what? This anther is connected to this anther is connected to this filament through whom? Through what? Catheter connective. The answer is the na hella called connective. So if this is the bile of diathecous anther and this is the filament anther जो portion connect है जो भीतर को जाएंगी से भीतर connection ना है गला कौन connective ता ना है गला connective इस जगह से मैंने connective का अच्छा मन रखे पढ़े technical term. If we move into the female wala part, the female part here, जो green color part है, I'm outlining. You can see from the slide here. The female wala part रहेगा this much. That is called as gynoecium. Then the male part is called as androecium. The female part is called as gynoecium. And that gynoecium भीतर किए रहेगा ना gynoecium रहेगा तीनटा segment. The group of carpels. जेमते ଆସିଲା group of stamens, ରହିଲେ group of carpels. और से ग्रुप ऑफ कार्पेल से क्या आसले तीनटा पार्ट आसले वन इज स्टिग्मा सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी you can see the clear diagram here this upper part जो केमते ही करछि ना landing platform ही करछि the landing platform present at the apex is called as the stigma. The long, slender, hollow, cylindrical tube. The ये भी अच्छी long अच्छी slender अच्छी hollow अच्छी cylindrical cavity. The connecting link between the stigma and the ovary is called as the style. The first one is stigma, second one is style, and the basal bulgy part. जे base रे अच्छी और ता सहित एमती bulky है कि अच्छी the basal bulgy part is called as the ovary. And ए ओभारी भितरे किए रहिला ओभारी भितरे रहि जो बे तमरो ओव्यूल आ ओव्यूल भितरे कोमन अछंती मेगास्पोरेंजिया आर देयर and inside that megasporangium तुम मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन हिची और मेगास्पोर मदर सेल लागो जाएगी मेगास्पोर फॉर्मेशन करची इट्स ह्यूज इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल स्लाइड तुमको सेग्रीगेट करी पढ़िबा आगो सेग्रीगेट करी वन बाय वन जिबा खाली गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रीफ समरी तुमको एठी दे देले क्लियर डोंट वरी डोंट पैनिक आमे आकू हल्का हल्का करके अल्प अल्प करी आगो पढ़िया को जाउछे क्लियर See, the female sex organ in a flower, the female sex organ in a flower is a pistil, and it consists of a swollen ovary at its base, a long slender style, and a stigma. ते पार्ट से डिस्क्राइब करेगा तो फीमेल वाला पार्ट रे की अछि ना गोटे swollen पार्ट swollen माने फुली की थिबा swollen ही swell होई जे swollen the swollen वाला पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी द ना हैला कोन एटी ओवरी ते कोड अछि बेस रच बन रखियो द पोजीशन ऑफ ओवरी इज एट द बेस then asila got a long, slender, elongated tube-like structure that is the style. ऊपर किए बाहर जब ये style टे and style रो ऊपर पार्ट रे किए अछि stigma present अछि ठीक है stigma किए the landing platform the flat surface जहाँ ऊपर pollen grain माने आसे कि पड़िबे that is called as the stigma and से जो ओभारी थिला बेस रे stigma हैला apex रे ओभारी हैला बेस रे ठीक अछि and जो ओभारी अछि बेस रे ता भितरे कि अछि ओव्यूल्स माने अछंती and dear students remember ovary is the future fruit and ovule is the future seed. I hope you got this point. Ovary agu jaye fruit re convert habo and ovule agu jaye seed re convert habo. An ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form four haploid megaspores. ये जो ovule अच्छी ovule आगो जाए कौन बनेगा megaspore mother cell बनेगा and that megaspore mother cell will undergo meiosis. The meiosis formation करिबा reductional cell division करिबा to produce four haploid megaspores. And out of those four haploid megaspores, three of them will degenerate and only one will remain functional. That is called as the functional megaspore, and it will again converted into embryo cell. The one by one तो मुझे कहूची कौन है जिनसटी if you can hear me तुम्हें मैंने 88 जिनसटी notice कर परिबा and हम लिखी परिबा जदि if you want to say right now we are having Abu Sangam Amit Shankar Dey is here Ramaji Higher Secondary School starting ରୁ ଥିଲେ संगीता साहू सनुजा नंदिनी महापात्र Government Higher Secondary School Fulmani
and we have this much participant right now. ठीक है जी. I have no issue जति participants ମାନେ ଅଛନ୍ତି. If you have a pen and paper right now, you can write it down. ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ point ମୁଁ note down କରିବାକୁ କହୁଛି. First thing first, there is a flower. ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ chat box ରେ କଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ତୁମ ପାଇଁ କି ଲେଖି ଦଉଛି କାହା ପରେ କଣ କଣ ଆସିବ ବୋଲି. Then it will be easy to you, it will be easy, better understand ହେଇପାରେ. ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଚାହିଁବ ଯଦି chat box ରେ. First କିଏ ଆସିଲା, number first ଆସିବ ଗାଇନିସ୍. First ଆସିଲା ଗୋଟେ bisexual flower. Bisexual flower, bisexual flower, ତା ଭିତରେ କିଏ ଆସିବ? Bisexual flower ଭିତରେ ଅଛି କିଏ? Androecium, gynoecium ଅଛି. So we'll go into the gynoecium. Gynoecium is the female वाला part. Gynoecium ରେ କିଏ ଅଛି ନା group of ତାର ଅଛି pistils ମାନେ ଅଛନ୍ତି. Pistils ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ pistils ବୋଲି କହିବା, ବା ଆମେ କହିବା group of carpels ବୋଲି କହିପାରିବା. Group of carpels. ସେ ଗୋଟିଏ कार्पेल ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ନା कार्पेल ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି. Stigma, style, ovary. Stigma, then the style, and then the ovary. Stigma ହେଲା ତମର upper वाला part, the landing surface for the pollen grain. Then ତାପରେ ଆସିବ style. Style ହେଲା ତମର ଯୋଉ connecting link between stigma and ovary ହେଲା ତମ basal bulgy part. ଏଇଠୁ କାମ start ହେଲା. ovary ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ନା ovary ଭିତରେ present ଅଛି. ovary, inside ovary it contains a locule. It contains a cavity that is called as locule. Locule is a cavity. Locule is a cavity present inside the ovary. ठीक है. So locule ভিতরে কি আছে? Placenta is there. Placenta. তো ওভারি ভিতরে locule বা cavity, তার ভিতরে আছে placenta. Placenta ভিতরে কোন অଛନ୍ତି? Ovules are there. Ovules are there. ସେ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିଲା ନା ଓଭ୍ୟୁଲ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଆସିବ ନ୍ୟୁସେଲସ୍. ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଓଭ୍ୟୁଲ ସେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଅଛି. ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଜିନିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁଟେ, ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ନେଚର. ସେଇ ନ୍ୟୁସେଲସ୍ ଭିତରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି. ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ବାଲା ପାର୍ଟ, ତମେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ପାର୍ଟ ଅଲରେଡି ଦେଖିଛ. ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ଠିକ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ କିଏ ଆସିବ ନା ଚାଲାଜା ବାଲା ପାର୍ଟ ଆସିବ. ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲାର ଏଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ, ଦିଟା ଏଣ୍ଡ ଅଛି. जिन कौन नॉर्थ पोल साउथ पोल तो मार्क करे पिला मन ये हमर रिस्ट, ये हमर फिंगर टॉप, फालांजेस टॉप, डिजिट्स टॉप, ये हमर रिस्ट वाला पार्ट. तो जदि ये नॉर्थ हला ये साउथ हबो, जदि ये साउथ हला ये नॉर्थ हबो. सिंपल जिंस. तो सेमती जदि गोटे पार्ट रहला माइक्रोपाइल ता ठीक अपोजिट रे as जो कि तुमर चला जा. ठीक अछि, माइक्रोपाइल चला जा जेटा पार्ट आसीबो. तो one of the cell of the nucellus just below the micropyle से आगो जाई कोथरे कन्वर्ट हबो ना माइक्रोपाइल तळगु थिबा जो न्यूसेलस सेल मनटा आगो जाई कन्वर्ट कर देइ जिवो ना प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल. तो न्यूसेलस सेल टी कोथरे कन्वर्ट हेइ जिवो? प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल. से प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल आगो जाई कि डिवाइड करिवो आउटर पैरिएटल सेल एंड इनर स्पोरोजिनियस सेल. मन रखियो या कोन कहि एठी ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल बनिची, प्राइमरी माने बुझ पारछो स्टार्टिंग रू बनिची. आर्किस्पोरियल, आर्की मींस आर्किगोनियम रू आछी. आर्किगोनियम माने फीमेल पार्ट, स्पोरियल माने स्पोर फॉर्मेशन करची. द प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल जो रहिला, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल आगो जाई कि डिवाइड करिवो एंड आउटर साइड को डिवाइड करिवो पैरिएटल सेल, इनर साइड को डिवाइड करिवो स्पोरोजिनियस सेल. तो से कहले आउटर पैरिएटल सेल and inner sporogenous cell. ये डिवाइड करती प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल. व्हिच काइंड ऑफ डिवीजन? बाय माइटोसिस. मन रखिए सब जो भी डिवीजन होई एठी एपर्यंत माइटोसिस होची. माइटोसिस को डिवीजन ना हमर सम इक्वेशनल सेल डिवीजन, माने जहा पेरेंट्स पाखरे थिला एग्जैक्टली सेटिंग नंबर क्रोमोसोम डी डॉटर पाखो जाச்சு. द प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करी कन्वर्ट हे जिवो आउटर पैरिएटल, इनर स्पोरोजिनियस सेल. से जो स्पोरोजिनियस सेल अछि, दैट इनर स्पोरोजिनियस सेल will converted into, से बे कोन करियो? ऑक्युपाई करिवो. ऑक्युपाई करियो माने कोन? फूड इकट्ठा करिवो, खाइबा इकट्ठा करिवो, तार साइज रे ग्रो करिवो, मतलब मास रे ग्रो करिवो, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? एटा ही कन्वर्ट हे जो कोथरे ना मेगास्पोर मदर सेल.
मेगास्पोर मदर सेल जहाँ को हमें शॉर्ट रे एमएमसी बोली भी कही दो megaspore mother cell converter किए inner sporogenous cell remember the inner sporogenous cell से कହାର पार्ट ना से प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल ର पार्ट प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कହାର पार्ट ना न्यूसेलस ର पार्ट तो न्यूसेलस भितर जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल टी अछि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल जस्ट बिलो द माइक्रोपाइल से कन्वर्ट हे गेला स्पोरोजिनस सेल को स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट हे मेगास्पोर मदर सेल ଆଉ ଯୋଉଠି ମଦର ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ସେ ଡିପ୍ଲଏଡ ଇନ ନେଚର ମନେ ରଖିବ ମଦର ମାନେ ଡିପ୍ଲଏଡ ସେ ମାନେ ଟୁ ଏନ୍ ହାପ୍ଲଏଡ ନାହିଁ ସେ ଡିପ୍ଲଏଡ ହେଇକି ରହିବ କ୍ରୋମୋଜୋମ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲଏଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି and diploid को जब हम haploid रे convert करिबा there is only one and only method that is called as meiosis and the MMC will undergo meiosis and produce करिबा कोन four haploid megaspore and it produces four haploid megaspores four haploid megaspores कौन बनले चारटा haploid megaspores बनले ये out of the four megaspore three will degenerate three megaspores will degenerate three megaspores जो haploid megaspore बनचंदी three megaspores will degenerate काहे की हेबे डिजेनेरेटर माने कोन से माने बे डिग्रेड हे गेले नष्ट हे गेले को पटे नष्ट हे गेले टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल नष्ट हे जिवे एंड ओनली वन प्रेजेंट टुवर्ड्स द चैलेंजर only one megaspore present towards the chalaza will remain functional गोटे फंक्शनल रहबो ता ना हला फंक्शनल मेगास्पोर आउ थरे सुन दियो वन बाय वन स्टोरी कोन हला एठी ना हम पाखे मेगास्पोर मदर सेल आसिला एमएमसी हे गला एमएमसी हे गला माने सेबा मेयोसिस करिवो मेयोसिस माने रिडक्शनल सेल डिवीजन यू ऑलरेडी नो मेयोसिस दीटा पार्ट अछि मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 तो मेयोसिस 1 रे दीटा हैप्लॉइड सेल बनिबो एंड मेयोसिस 2 रे चारिटा हैप्लॉइड सेल बनिबो तो चारिटा हैप्लॉइड सेल ना कोन हे गला ना फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर देयर out of those four haploid megaspores, three megaspores present towards the micropylar end will degenerate, and only one megaspore present towards the chalazal end will remain functional, remain active. गोटे ही active रहबे तीनटा degenerate ହେଇଯିବ जो गोटे active अछि एटा एटा important step बा जो गोटे active अछि the one active the one functional megaspore the FM माने functional megaspore the functional megaspore will undergo three times mitotic cell division to produce two comma four and then finally eight two four and then finally eight nucleus within that cell. Remember, this line is nucleus. This line is very important. This functional megaspore will undergo three times mitotic cell division to produce two, then four, and finally eight nucleus within that cell. The cell गोटी अच्छी माइटोसिस ହେଇଛି ଥରେ ହେଇନି once ହେଲା ତ 1 ରୁ ବନିଲା 2 2 ରୁ ବନ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ହେଲା 2 ରୁ ବନିଲା 4 and then third time ହେଲା 4 ରୁ ବନିଲା 8 तो तुम ये बुझीपर जिनसटी कौन है ना वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस जस्ट बिलो द माइक्रोपाइल विल कन्वर्ट इनटू अ primary archisporial cell the primary archisporial cell will start divide kari kon kariba na outer parietal cell inner sporogenous cell the inner sporogenous cell ago jai convert he jibo kon na megaspore mother cell mmc convert he jibo the megaspore mother cell will start dividing meiosis kari kisi chatta haploid megaspore banebo out of those four haploid megaspore the three megaspores present towards the micropyle will degenerate and the only one megaspore present towards the chalaza will remain active, remain functional. The GA functionality that functional megaspore will undergo mitotic cell division. Okay, three times. 3 times.
ଆଉ ଏଠି କଣ ବନେଇଦବ ନା 1 ରୁ 2, 2 ରୁ 4, ଦେନ୍ 4 ରୁ ଫାଇନାଲି 8ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ମାଇଟୋଟିକ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛନ୍ତି why so and how so? Because here in the mitosis the karyokinesis is not following cytokinesis. ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, the karyokinesis is not followed by cytokinesis. Usually you know कि once ଗୋଟେ न्यूक्लियस ଟି डिवाइड କରିଗଲା 1 ରୁ 2 ହେଇଗଲା, immediately cell divide କରିବା କଥା, that is called as cytokinesis. बट ଏଠି ସେମିତି ହଉନି। ଏଠି ଆଗ न्यूक्लियस डिवाइड କରୁଛି, ତାପରେ again ପୁଣି न्यूक्लियस डिवाइड କରୁଛି, then again ପୁଣି न्यूक्लियस डिवाइड କରୁଛି। the cell is only one, न्यूक्लियस ଗୋଟେ 3 टाइम डिवाइड କରୁଛି, so that ଗୋଟିଏ ସେଲ ର ଗୋଟିଏ न्यूक्लियस ଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସେଲ ର ଦିଟା न्यूक्लियस, and again ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସେଲ ର 4ଟା न्यूक्लियस, and finally ଗୋଟିଏ ସେଲ ର 8ଟା न्यूक्लियस ରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ 8 ନମ୍ବର ଅଫ ସେଲ न्यूक्लियस ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଏ 8 ନମ୍ବର ଅଫ न्यूक्लियस ରୁ 3 will go upwards, that is the chalazal end, 3 will go downwards, that is the micropylar end, and 2 will remain at the center। Then, ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ କଣ ହବ ନା, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ତିନିଟା ଉପରକୁ ଗଲେ ଭାରି ଚାଲାଜା ବାଲା ପାର୍ଟ କୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, they will converted into 3 different cells। ତଳେ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଗଲେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ପଟେ, ସିଏ ବି ତିନିଟା ସେଲ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ସେଲ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ହେଲା କଣ, we are having 8 number of nucleus। କେଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିଲା? 8ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିଲା। 8ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରୁ ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା କଣ ହେଇଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ପଳେଇଲେ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ କୁ, ଆଉ ଚାଲାଜାଲ ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ତିନିଟାକ ହେଇଗଲେ 3 ଆଣ୍ଟିପୋଡାଲ ସେଲ୍ସ। ଦେନ୍ ଏପଟେ ତିନିଟା ସେଲ ଯୋଉ ରହିଲେ ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ବାଲା ପାର୍ଟ କୁ, ସେମାନେ ହେଇଗଲେ କଣ ଅବିକା ନା ଏଗ ଆପାରେଟସ୍। ସେ ହେଇଗଲେ ଏଗ ଆପାରେଟସ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ତିନିଟା ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ପଟେ ଏଗ ଆପାରେଟସ୍, ତିନିଟା ଚାଲାଜା ପଟେ ହେଇଗଲେ ତମର ଆଣ୍ଟିପୋଡାଲ ସେଲ। and the remaining two ଯୋଉ ରହିଲା, remaining two nucleus ଯୋଉ ରହିଲେ, ସେ remaining two nucleus ଟି center ରେ ରହିଲେ, polar nuclei ହେଇକି ରହିଲେ। So right now if you count how many numbers of cells are there, the number of cells are here 7। and how it is 7 na, first তিনটা antipodal cell, first last তিনটা ହେଇଲେ ତମର egg apparatus, and entire overall ଗୋଟିଏ cell ଅଛି। ସେ ଯୋଉ overall cell ଟି ଗୋଟାଏ ଅଛି, that is called as the which kind of cell, that is called as the your embryo sac cell ବୋଲି କହିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଯୋଉ condition ଆସିଲା, that condition is called as 8 nucleated and 7 celled condition। ঠিক আছে, 8 nucleated and 7 cell condition ତାକୁ ଆମେ କହିବା। 8ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରେ 7ଟା ସେଲ୍, and this kind of thing is only occurred in case of angiospermic plant। I hope ତୁମେ ଏ ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲ। if you have any doubt in this segment, you can ask me in the chat box। ତ one by one, line by line ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଇ ଗଲି। जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, अबू संगम, रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल, संगीता, सनुजा, नंदिनी। If you have any doubt till this, you can ask me in the chat box। ବୁଝିପାରୁଥିବ I hope ତମ ପାଖରେ। ଓକେ ବାବୁ, ଡନ୍, ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଚଲ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ଏ ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଏବେ ମୁଭ୍ କରିବା। ଓକେ ସାଙ୍ଗ, one is okay। So each embryo sac has three cell egg apparatus, one egg cell and two synergids, three antipodal cells and two polar nuclei। Okay, you can see in this picture, जो कहती 2, 4 and 8, देखो ये first दुईटा न्यूक्लियस हेले, दुईटा न्यूक्लियस 4टा न्यूक्लियस हेले, 4टा ରୁ 8ଟା ହେଇଛନ୍ତି, 1 2 3 4 and 1 2 3 4। Among those 8, 3 will stay upward, 3 will stay downward, and 2 will remain at the center। तो ଏଠି जो ମାଇକ୍ରୋପାଇଲ ପଟେ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି, that is called as the egg apparatus। ଆଉ ସେ egg apparatus ର center ଟା ହଉଛି egg, ଆଉ ଦି ସାଇଡ୍ ଦିଟା synergid। You can see synergids are written, synergids, GIDS, synergids। ତ ଦିଟା ହେଇଗଲେ synergid, this part 1 and 2, this one and this one synergids। center ରେ ଯୋଉ part ଟି ଅଛି, central वाला part is called as the egg, and egg and two synergids ମିଶିକି ହେଇଗଲେ egg apparatus। These are the three cells। Again, in towards the chalazal end, there are three antipodals, 1 2 3। ये तीनटा ହେଇଗଲେ antipodal cells, and ଏଠି ଯୋଉ ଦିଟା polar nuclei ରହିଲେ, ये belong କରୁଛନ୍ତି central cell को belong କରୁଛନ୍ତି। and in this way you are having 1 2 3
4, 5, 6, and overall 1, 7 cell. So 8 nucleus and 7 cell condition 80 asila. If you look into the life cycle of this angiospermic plant, flowering plant life cycle, this first it is a flowering plant. You can see there are flowers. Cassia tora plant na cassia tora tam dekhe chade emti fruits are formation ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଗକୁ ଯାଇ ବନେଇଛି କଣ ନା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫିମେଲ ପାର୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫିମେଲ ପାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଓଭାରି ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଷ୍ଟାଇଲ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ସ୍ଟିଗ୍ମା ୟୁ ନୋ ସ୍ଟିଗ୍ମା ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତ ଇଏ ହେଲା ତାର ମେଲ ପାର୍ଟ ଆନ୍ଥର ଦେଖିପାରୁଛ ବାଇ ଲୋବ ଦିଟା ଲୋବ ଅଛି ୱାନ ଲୋବ ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋବ ବାଇ ଲୋବ ତ ଯୋଉ ବାଇ ଲୋବ ଡାଇଥେଗସ୍ ଆନ୍ଥର ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସ୍ଲେଣ୍ଡର ଏଲଙ୍ଗେଟେଡ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଫିଲାମେଣ୍ଟର କାମ ହେଲା ଏତିକି ସେ ଆନ୍ଥରକୁ କନେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି ଆନ୍ଥରଟି ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ये जो फिलामेंट अच्छी स्लेंडर अच्छी पतला अच्छी तो पवन देले सी कौन भाबे हलिबा स्टार्ट करिवो आ जेबे हलिबो पोलन ग्रेन्स माने डिस्पर्स हेबे अलग अलग जागा को बुझियोची से म्हणजे हलुची बिकॉज फिलामेंट हलिबो द आंथर्स भीतर एबे कोन माइक्रोस्पोरेंजियम माने बर्स्ट हेबे एंड सेटो बाहरिबो पोलन ग्रेन्स आ पोलन ग्रेन टी डिस्पर्स हेबो अलग अलग जागा को जांगी स्प्रेड हेके आस परिबो क्लियर आ से स्प्रेड हे कोठे आसी पहुंचीबो एला माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम भीतर किए अछि माइक्रोस्पोर्स माने अछंती a microspore bhitar ta na hegala kon pollen grain and you can see inside the pollen grain that is called as the male gametophyte a male gametophyte रे किए बाहरला male gametes माने बाहरले see pollen grain is called male gametophyte remember pollen grain is called as male gametophyte और से male gametophyte भीतर को मान अछि male gametes are there gametophyte is a structure जहाँ काम होला सी प्रोड्यूस करिछि gametes को होल्ड भी करछि gametes को ठीक अछि सेमती फीमेल केस रे गैमेटोफाइट किए जेमती मेल केस रे गैमेटोफाइट होची पोलन ग्रेन फीमेल केस रे गैमेटोफाइट होची कि एम्ब्रियो सैक रिमेंबर इन केस ऑफ मेल लेट मी राइट फॉर यू इन द चैट बॉक्स मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन वन मार्क क्वेश्चन आसीबो मेल गैमेटोफाइट रो ना हैला पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट रो ना हैला फीमेल गैमेटोफाइट रो ना हैला एम्ब्रियो सैक embryo cell. In case of angiospermic flower, angiospermic plant, the male gametophyte is called pollen grain. The female gametophyte is called as embryo sac. Inside the pollen grains, male gametes are there. Inside the embryo sac, the female gamete, that is the egg cell, is there. Gotiye hi egg achi. You can see in this. This is the entire structure is about the embryo sac. See, this is the mature embryo sac. ଆଉ ଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ ତୁମର 7ଟା ସେଲ୍ ଅଛି 1 2 3 4 5 and ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେଲ୍ ରହିଲା 7ଟା ସେଲ୍ ରହିଲା among those 7 cells only one cell is the egg ये गोटी ही egg ଅଛି तो one female gametophyte বা one embryo sac contains only one egg cell but a male gametophyte ଭିତରେ pollen grain ଭିତରେ you will find two haploid male gametes can you see ଯେଠି ଦିଟା gamete ଅଛନ୍ତି 1 and 2 two gametes are there गोटिए मेल gametes भिତରେ पिला माने male gametophyte this is a male gametophyte yes or no this is a female gametophyte yes or no ये हैला excuse me this is one female gametophyte this is one male gametophyte gametophyte माने हैला which produces and bears the gamete এই gametophyte ভিতরে তোমার দুইটা gametes অଛନ୍ତି দুইটা male gametes অଛନ୍ତି but a female gametophyte by embryo sac ভিতরে only one egg cell is there no eggs single egg is there single egg is there তো ଏବେ ହବ କଣ one of the male gamete ଭଲସେ ଭଲସେ ଶୁଣୁଥିବେ ପାର୍ଟଟା one of the male gamete will go and fuse with the egg cell to produce a diploid zygote. Conformation to produce a diploid zygote. We all know the definition of fertilization. It's a biological phenomenon where the fusion between two haploid, dissimilar haploid male gamete and female gamete produces a diploid zygote, which eventually develops into an embryo is called as fertilization. The same basis हम one of the male gamete will go and female fuse with the female gamete that is the egg cell and it will produce a diploid zygote but the another male gamete will go again through this synergy and fuse
with the polar nuclei. Remember, is a polar nuclei nahi? Center the polar nuclei. You can see two nucleus are there. Two nucleus. That's what it is called as nuclei. The plural. Then the bacterium, bacteria. Then the flagellum, flagella, mitochondrion, mitochondria. So the nucleus plural है nuclei. और जो न्यूक्लियई रहिले पोलार न्यूक्लियई ये अछि एन ये भी अछि एन दीटा का एन ता सहित आउ गोटे मेल गैमेट मिसी गला n plus n मिसिकी हेगले 3n and that is called as endosperm. Remember जेमते एठी हेगला e this is n, this is also n, male gamete is n, female gamete egg is n plus n मिसिकी 2n zygote बनेला. You know zygote is diploid 2n. But here another male gamete will go and fuses with the uh, female जो polar nucleus होता fuse करिबो to produce a triploid endosperm formation करिबो. ये हला कथा. Zygote will convert into embryo but से embryo से जाएगी formation हबने जेपन endosperm बनेनी. क्लियर था? बुझपाइलो ए लाइफ साइकिल ला भलसे बुझपाइलो. लाइफ साइकिल से कौन कहूची पिला माने ना गोटे एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट अछि. फ्लावरिंग प्लांट पाखरे गोटे बाइसेक्सुअल फ्लावर टी अछि. Bisexual flower माने कौन? It is having two sex organs, that is the male and female simultaneously in the same flower. The male flower जी अछि, that is male part is called as the androecium. Androecium भितर की अछि group of stamens. और stamen ने की अछि anther and filament. This is the bilobed dithecous anther and this is the long slender filament. ये जो आंथर अच्छी से आंथर भीतर पुणी कौन अच्छी ना टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर चारटा माइक्रोस्पोरेंजियम अच्छी. तो ये जो गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम भीतर यू कैन सी देयर आर नंबर टाइनी टाइनी करी बहुत सारा नंबर रे कोमल अछि माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन होची. बिकॉज़ तुम जानि सब जगह सेल पाई कैपेबिलिटी अच्छी टू प्रोड्यूस इनटू अ मेल गैमेट. और समस्त एटी मेल गैमेटोफाइट बने स्टार्ट करछन दैट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन. तो सेही भीतर गोटे पोलन ग्रेन को मुने देखिब जदी one pollen grain is made up comprises of two male gametes. तबे दीटा मेल गैमेट अछि. क्लियर? दीटा मेल गैमेट अछि. काहे कि अछि आगो जाई कहिबी. Again, जब हम आसे से फीमेल वाला पार्ट को आसीबा दैट इज कॉल्ड एज गाइनोइशियम. दिन मेल वाला पार्ट आसिला एंड्रोइशियम, फीमेल पार्ट हेगला गाइनोइशियम. गाइनोइशियम रे कि आसिला? गाइनोइशियम रे आसिला तार ग्रुप ऑफ कार्पेल्स. ग्रुप ऑफ कार्पेल्स रे कि आसिला ना ग्रुप ऑफ कार्पेल्स से आसिला तार गोटे कार्पेल ले वन इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज द ओवरी. ठीक अछि. तो ऑफ कोर्स ये जो मेल गैमेटोफाइट ऑफ पोलन ग्रेन टी आसी कोठी पहुंचीबो ना स्टिग्मा पर पहुंचीबो. चल स्टिग्मा पर पहुंचीबो. स्टिग्मा कौन करिबो विकास से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करिकी मेल गैमेट को स्टाइल बाटा देई कोठी आनिबो ओवरी पाखु आनिबो. ओवरी भितरे की अछि ना प्लेसेंटा. प्लेसेंटा भितरे की अछि ना लोक्यूल बा कैविटी. लोक्यूल भितरे की अछि ओव्यूल. ओव्यूल भितरे की अछि न्यूसेलस सेल. न्यूसेलस सेल ले की अछंती ना ता भितर आसी गला तुमरा प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल. प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल लागो जाय कोन कन्वर्ट करिबा मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल कोन बनेबो चारटा हाप्लॉइड मेगास्पोर. चारटा हाप्लॉइड मेगास्पोर तीनटा हिजबे डिजेनरेट गोटे रहइबो फंक्शनल. से फंक्शनल मेगास्पोर लागो जाय कोसे कन्वर्ट हेजिबो एम्ब्रियो सैक रे कन्वर्ट हबो. इट विल कन्वर्ट इनटू एन एम्ब्रियो सैक. And inside that embryo sac, it is 8 nucleated and 7 cell condition. Seven cell ର upper 3 ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ରେ ଆସିଲା ଆଣ୍ଟିପୋଡାଲ ସେଲ. ତଳେ ତିନିଟା ଆସିଲା ଏଗ ଆପାରେଟସ୍. ସେଣ୍ଟର ରହିଲା ତାର ଏଗ ସେଲ. ଆଉ ମଝିରେ ରହିଲା ପୋଲାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ ସେଲ ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି. ମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଭାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ୍ୟୁଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଓଭ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଇଯିବ. ଗୋଟିଏ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସାକ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏଗ ସେଲ ଅଛି. ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଏଗ କୁ ଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଠି ମିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ପୋଲିନ ଗ୍ରେନ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନି କାପ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ. ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲକିଏଷ୍ଟ ଅଛି. ତ ୱାନ୍ ଲକିଏଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପୁଶ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଓଭାରି. ତାକୁ ହିଁ ଓଭାରି ଆଡକୁ ପୁଶ କରାହବ. और ता भितर जो दीटा मेल गैमेट्स अछंती one of the male gamete will go and fuse with the egg cell. That is called as fertilization. The process is called as syngamy. And the another male gamete will go and fuse with the polar nuclei to produce a triploid endosperm. Excuse me. Done.
I hope ଏ ଯାଇ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଜାଇଗୋଟ ବନିଲା ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମ ବନିଲା that's why it is called as double fertilization and triple fusion ଏଠି two times fertilization ହଉଛି ଆଉ ଏଠି triple fusion ବି ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ any doubt till this? अबू संगम, अमित शंकर दे, सुक्रुली हायर सेकेंडरी स्कूल, सनुजा रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल। एनी डाउट टिल दिस? पिलाମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଏଣ୍ଟାयर ମେକାନିଜମ ଟି? ओके पूरा क्लियर लेफ्ट राइट सब जिनस क्लियर ହେଇଗଲା अब इज सेइंग नो डाउट सर डन ओके see these pollen grains are dispersed from the anther and carried by wind or other agency to the stigma of the pistil and it is called as pollination. What is pollination? The transfer of pollen grain from anther to stigma is called as pollination. And pollination କରିବା ପାଇଁ କି we require the help of the pollinating agents. ଆଉ ସେ pollinating agents କିଏ କିଏ ହେଇପାରିବେ? The pollinating agents can be biotic or it can be abiotic. If biotic, then that means agent can be a insects ମାନେ ହେଇପାରିବେ ଯେମିତି କି birds ବି ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେମିତି କି ପଟେ बर्ड्स भी ହେଇପାରିବେ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ମମାଇଲ୍ସ ବି ହେଇପାରିବେ ଆନିମଲ୍ସ ହେଇପାରିବେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ପିମ୍ପୁଡି ସିଏ ବି ହେଇପାରିବ ବ୍ୟାଟ୍ ବାଦୁଡି ସିଏ ବି ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ମୋଲୁସ୍କା ଭିତରେ ଆସିବ ସ୍ନେଲ୍ସ ଗେଣ୍ଡା ସେମାନେ ବି ହେଇପାରିବେ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କଣ ହେଇପାରିବେ ନା ପଲିନେସନ କରେଇ ପାରିବେ बट ଯଦି ଆବାୟୋଟିକ ଦେଖିବି ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଆବାୟୋଟିକ ପଲିନେସନ ସେଠି କୋଉମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ନା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଲାଇଫ ନାହିଁ ଯେମିତି କି ଏୟାର ହେଇଗଲା ୱାଟର ହେଇଗଲା these are the abiotic agents and abiotic agents ମାନେ pollination help କରିପାରିବେ the pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule क्लियर ये जो पोलन ग्रेन्स माने जर्मिनेट करले का स्टिग्मा पर जर्मिनेट करिवे and the resulting pollen tube the pollen tube टी formation हब it will grow through the tissues of stigma and style and finally reach the ovule finally ovule पाखर जाई पहुंचिबे now the pollen tubes enter the embryo sac where the two male gametes are discharged how many male gametes two male gametes are discharged one male gamete will fuses with the egg and to produce a zygote and the process is called as syngamy. କୋଉମାନେ syngamy ବୁଝିପାଇଲନି? How many of you didn't get that point syngamy? You can ask me in the chat box. ଯୋଉମାନେ syngamy ବୁଝିପାଇଲନି? ତ ସମସ୍ତେ syngamy ବୁଝିପାଇଲ syngamy ମାନେ କଣ? Syngamy means what? Syngamy means fertilization. Syngamy ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି. Syn ୱାର୍ଡ ଟି ଆଇଛି. Syn means synchronization. Syn means synchronization, which again means fusion. The ଜିନିଷ sync ହେଇଛନ୍ତି, fuse ହେଇଛନ୍ତି, synchronize ହେଇଛନ୍ତି. And gammy means what? Gammy here refers to the two gametes. ଦିଟା gametes ଗୋଟେ refer କରୁଛନ୍ତି. One is male gamete, second is female gamete. ତ ଯେବେ ଦିଟା gamete ଆପସରେ fuse କରୁଛନ୍ତି, synchronize ହଉଛନ୍ତି, that is called as syngamy. Syngamy को साइंटिस्ट माने ट्रू फर्टिलाइजेशन बोली भी କହିଥାନ୍ତି आर अदर नेम syngamy ର अदर नेम syngamy ଯଦି ଆମେ ଅଦର ନେମ ଦେଖିବା ତ ଆଉ ନା କହିପାରିବା ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ ଆମ୍ଫିମିକ୍ସିସ କହିପାରିବ or ତୁମେ you can call it as true fertilization true fertilization भी कहते हैं syngamy is also called as amphimixis or you can call it as true fertilization ଏଟା ହচ্ছে fertilization ହଉଛି
The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce diploid primary endosperm nucleus. PEN ने convert होची. जो diploid cell टी आगो जाएंगे triploid cell ले convert होगा and that is called as primary endosperm nucleus PEN. The cell is called as PEC, that is primary endosperm cell, and the nucleus is called as PEN, that is primary endosperm nucleus. Remember, PEC भितरे PEN अच्छी, PEC भितरे PEN अच्छी. PEC stands for primary endosperm cell. और से सेल भितर किए अछि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ना हेगला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक अछि. तो नार तीनटा अछि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल বা প্রাইমেরি এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস তো এমান হেগলে ট্রিপ্লয়েড মনে রাখিবা পাই ইজি হবো ये हेगले कोन ट्रिप्लॉइड जाइगोट मींस डिप्लॉइड एंडोस्पर्म मींस ट्रिप्लॉइड तीनटा आधर अछि तीनटा के ना दीटा फीमेल रो पार्ट रहला पोलर न्यूक्ली और गोटे रहला मेल रो पार्ट तना हला मेल गैमेट. So one male gamete when fuses with two polar nuclei, then that condition is called as triploid fusion, triple fusion, and the resultant is called as the primary endosperm nucleus (PEN), which will further convert into endosperm में convert होगा. So because of the involvement of the two fusion, this event is called as double fertilization, and it is a unique event to angiosperms. Remember ପିଲାମାନେ କେବଳ angiosperm ରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଆଉ କୋଉଠି ହେଇନଥାଏ. It is an unique जो यूनिक पार्ट एटा हाँ ये जो इतने बड़ा मेकानिज्म तुमको बुझेली वर्तमान ये गोटे यूनिक सेगमेंट एंड इट अकर्स ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट. The zygote develops into an embryo and within one or two cotyledons. If one cotyledon is there, it is called monocotyledon plant. And if two cotyledons are there, it is called as dicotyledon plant. This PN develops into endosperm, which provides nourishment to the developing embryo. Yes or no? What is the role of the endosperm? Endosperm ର କାମ କ'ଣ? ନା it acts as the nourishment cell, nursing cell and ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिबा काहाकू ना हमरा डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करिबा एंड द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स दे विल डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सिनर्जिड्स थिले जो एंटीपोडल थिले दे विल डीजेनरेट सिनर्जिड्स कोड थिले नाउ टेल मी तुम माने केते सुनी छ आई जस्ट वांट टू टेस्ट नाउ टेल मी सिनर्जिड्स कोड थिले एंड सिनर्जिड्स कोड थिले एंड एंटीपोडल्स कोड थिले जनता हायर सेकेंडरी स्कूल अविनाश दास who joined very lately beta Abu Sangam Sanuja Sangita Saw Ramaji Higher Secondary School Sukruli Higher Secondary School. My question is जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ହେଇଥିଲା ତାପରେ सिनर्जिड और एंटीबॉडी में डिजनरेट कले सिनर्जिड्स काହାର पार्ट माइक्रोपाइल ना चला जावला एंड रे एंटीपोडल काହାର पार्ट माइक्रोपाइल चला जावला एंड रे. आंसर दिस क्वेश्चन सिनर्जिड्स टा को एंड रे बनी थाए माइक्रोपाइलर एंड और चलाजाल एंड और एंटीपोडल टी कोड बनता है माइक्रोपाइलर और चलाजाल एंड रे. बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन कि माने कोडी थांती सिनर्जिड्स कोडी थे एंटीपोडल्स कोडी थांती. मैं तुम डायग्राम देखो छी मैं डायग्राम देखि कहबो. देखो दिस इज सिनर्जिड्स synergids these are antipodal एमनला antipodal. तो नाउ आंसर में synergids टा को एंड रे अछि को पट एंड रे antipodal माने को पट एंड रे अछंती माने एई एंड रो ना कोन एंड एई एंड रो ना कोन. आई एम आस्किंग अबाउट दिस पार्ट एई एंड रो ना कोन को पट synergids माने थिले व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंड एंड अगेन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट. आंसर माय क्वेश्चन. Who will answer? Ramaji Higher Secondary School, Janta Higher Secondary School, Abhinash Das, Abu Sangam, you were present from the very beginning. You can answer better.
Sanuja, Sangeeta, you can answer. Try तो करो. मैं ऑप्शन भी दिली. Which part is chalaja? Which part is micropyle? Synergid वाला end ର ନାଁ କଣ? And micropyle वाला part ର end ର ନାଁ କଣ? Chalaja କିଏ and micropyle କିଏ? Yes. କେହି କହିବନି ତ? ନହେଲେ ମତେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦବାକୁ ପଡିବ. Remember, जो क्वेश्चन पचाରିଥିଲି, the synergids वाला end ର ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ? That is called as the micropylar end. And ये जो antipodal वाला part थिला, that is called as a chalazal end. Clear? Antipodal are present on, मुही क्वेश्चन पचारि मुही आंसर देबी. Antipodals are present. Antipodals are present towards chalazal end, and synergids towards the micropylar end. Micropylar end କୁ ସେମାନେ ସବୁ present ଅଛନ୍ତି. Okay. Now you can see during these events, ovules develops into seeds and ovaries develop into fruit. The seeds are enclosed by fruits. Yes or no? This is the important point. The seeds man ଅଛନ୍ତି, the seeds are enclosed by fruits. The seeds ମାନେ fruit ଭିତରେ ଥାନ୍ତି. ତାର covering ଗୋଟେ ଅଛି. That's why it is called as which part? This is called as angiospermic plant. Angiospermic ଏଥିପାଇଁ କି because here the seeds are covered by an ovary. ଆଉ ଓଭାରି ଚାରିପଟେ ୱାଲ୍ ଅଛି, ଓଭାରି ୱାଲ୍, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଡ୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ ଦ ଓଭାରି. ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଥାନ୍ତି. ଏବେ ଆସିଲା କୋଉ part ନା plant life cycle and alteration generation. The student, this part has eliminated from your council portion, but entrance ଏଥିରେ question ଆସୁଛି. And as you are taking your entrance classes, so we will be focusing on this part only. ତୁମର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟି ପଢା ହଉନଥିବ. Reason what? Reason ହଉଛି କି this part has already cut from your council. CCC council ରହୁଛି, council ଏଇ part ଟି କଟି ଯାଇଛି. The alteration of generation part ଟି ନାହିଁ. But let me tell you what it is and what significant role it is playing in your career. କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆସିବ ଅବିକା. ଦେଖ, in plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis, and this forms haploid and diploid plant bodies. ये कौन बनेइछनी? Haploid और diploid plant body formation करछनी. Haploid plant body is called as gametophyte, which is produces gametes by mitosis. And after fertilization, the zygote also develops by mitosis to produce diploid plant body that is called as sporophyte. The haploid body gametophyte and diploid बनिबो कोन तमरा sporophyte formation हबो. This produces haploid spores by meiosis, and spores divide by mitosis to form a haploid plant body. A confused unity आराम से बुझो. Haploid plant body जे थिला से gametophyte थिले. And gametophytes माने कोन बनेबे? Gametes बनेबे. कहितले gametophytes are those who are producing gametes. Gamete formation करछनी. Male gametophyte male gamete बनेबो. Female gametophyte female gamete formation करिबो. प्रोसेस ना हला माइटोसिस. जे जोटी haploid रो haploid बनुची, इक्वेशनल सेल डिवीजन हबो बा माइटोसिस हबो. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पर कौन बनिची? जाइगोट फॉर्मेशन हिची. The zygote, it will also divide by mitosis to produce diploid plant body called as sporophyte. Zygote बनिगला. Zygote is diploid in nature, and से diploid ରୁ ପୁଣି diploid formation होची.
ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ନା ହେଲା କଣ ଏଗନ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ डिप्लोइड डिप्लोइड बनुଛି अगेन माइटोसिस और जो माइटोसिस टी ହେଇଛି ଏଠି କଣ ପ୍ରୋड्यूस ହେଇଛି ନା ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଯେମିତି ଗ୍ୟାमेଟୋଫାଇଟ ରୁ ଗ୍ୟାमेट बनिला माइटोसिस ସେମିତି ଏଠି ଜାଇଗୋଟ ରୁ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ବनुଛି अगेन माइटोसिस and this produces haploid spores by meiosis and once जो स्पोरोफाइट माने ହେଇଗଲେ स्पोरोफाइट आगु जाके स्पोर बनेଇଛି haploid spore बनेଇଛି प्रोसेस ना ହେଲା meiosis and spores divide by mitosis to form a haploid plant body and से जो स्पोर ହେଇଗला जो haploid spore से फोन गोटे haploid parent body बनेइबो ताय प्रोसेस ना होला माइटोसिस तो एठी माइटोसिस कोठी होची जोठी मते इक्वेशनल करिवार अछि मेयोसिस कोठी जोटे रिडक्शनल करिवार अछि रिडक्शनल माने डिप्लॉयड रु हैप्लॉयड बनिबो सेही केस रे मेयोसिस हबो ऑल केस रे माइटोसिस हैप्लॉयड रु हैप्लॉयड माइटोसिस डिप्लॉयड रु डिप्लॉयड माइटोसिस सेमती हैप्लॉयड टू अगेन हैप्लॉयड माइटोसिस बट डिप्लॉयड रु हैप्लॉयड जदी हबो दैट इज कॉल्ड एज मेयोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन तो thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alteration of generation कोन अल्टर होची गोटे पर गोटे हैप्लॉयड थिला डिप्लॉयड थिला फोन हैप्लॉयड मिसी के डिप्लॉयड हे गेले फोन डिप्लॉयड आगो जाई फोन हैप्लॉयड हे जाउची दैट इज कॉल्ड द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड इन नेचर स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड देयर आर पैटर्न रहइबो आ पैटर्न को हम तीनटा पार्ट डिवाइड करछे हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल तक हम कुछ आई होप एजे बुझ पाइलो एनी डाउट टिल दिस डियर पार्टिसिपेंट्स एनी डाउट टिल दिस ओके संगीता बुझी गलो गुड ओके सनुजा चलो सी haplodic रे कोन हेची now in this sporophytic generation is represented only by the zygote haplodic रे कोन हेची sporophyte टा केवल zygote रे you can see the blue color segment is very less very thin and the peach color segment the pink color segment is quite high. Outside a haploid polar life cycle. That side is called as haplodic life cycle. In this, the sporophytic generation is represented only by the zygote, and zygote undergoes meiosis to form haploid spores, and they divide mitotically to form gametophyte. Yes or no? एमान कौन कौन करे माइटोसिस करिवे आ माइटोसिस करी कोन बनेइबे गैमेटोफाइट फॉर्मेशन करिवे यस और नो मेयोसिस हैला मेयोसिस करी से माने बनौजन हैप्लॉइड स्पोर ଆଉ ହାପ୍ଲୋଇଡ୍ ସ୍ପୋର ପୁଣି କଣ କରିବ ମାଇଟୋସିସ୍ କରିବ ବନେଇବ gametophyte then the dominant বা photosynthetic phase is the free living gametophyte our example common ଆସିବେ algae such as volvox spirogyra and some species of chlamydomonas you know chlamydomonas ହେଇଗଲା volvox ହେଇଗଲା spirogyra ହେଇଗଲା they all belongs to kingdom plantae kingdom plantae ର division ଆସିବ thallophyta thallophyta ଭିତରେ ଆସିବ class ଆସିବ chlorophysi and chlorophytes ଭିତରେ ଆସିବେ chlorophyll bearing green color algae ଆଉ ସେ green algae ର example ଆସିବ volvox the colonial algae spirogyra the filamentous algae and also the chlamydomonas ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା the unicellular algae तो ये यूनिसेलुलर क्लामाइडोमोनास एकुटिया रहुची फ्री लिविंग volvox जे कॉलोनी फॉर्मेशन करी रहुची एंड देन तापर आसो कहा कथा है स्पाइरोगाइरा कथा आसीबो द फिलामेंटस algae तो ये समस्त केस रे आको एंटायर लाइफ साइकिल लो मेजॉरिटी पार्ट से माने गैमेटोफाइट बा हैप्लॉइड ही थांती बहुत कम समय पय से माने डिप्लॉइड होंती जाइगोट फॉर्मेशन करंती एंड अगेन से जाइगोट टे मेयोसिस करी पुन हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन कर दियंती so that's why they are called as haplontic life cycle yes or no the majority part is haploid and for a very minimal period they become diploid that's why they are called as haplontic life cycle ठीक है उल्टाटा कौन है जो डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल ऑपोजिट टा कोटा डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल से कौन खोज देखो एटी in this the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase diploid वाला टा कौन अछि dominant अछि photosynthetic भी अछि आ से independent हेकि रहउछि and the gametophytic phase is represented by the single to few celled haploid gametophyte for example like in alga like the fucus all seed bearing plant like the gymnosperm and the angiosperm the gametophyte phase is few to multicelled
ये बहुत कम थिबे नले मल्टीपल सेल को नहीं तैयारी हिथिबे ये ला कथा काहर ना इन केस ऑफ डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल ठीक पूरा अपोजिट हे गला मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ पार्ट इज बेसिकली स्पोरोफाइटिक इन नेचर डिप्लोइड इन नेचर एंड फॉर वेरी मिनिमल टाइम पीरियड दे बिकम हैप्लॉइड और से हैप्लॉइड हेथिवारु तार ना हे गला कोन डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल What is haplodiploidic life cycle? Na, it is the intermediate condition between haploiding and diploidic. Intermediate माने मझे मझे रहिला both gametophytic and sporophytic are multicellular and often free living. ए माने gametophytic भी शो करछन देखो अबेगा majority part तर टिके slightly haploid अछि and then पुने out भी गोटे half part माने 60-40% around हे परियो बा तुमर एटी 55-45% कंडीशन आसीबो गोटे साइड पूरा haploid गोटे पार्ट साइड पूरा diploid ଆଉ ସେମାନେ ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍ ଯେମିତି କି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ କେସ୍ ରେ ଟେଡୋଫାଇଟ୍ କେସ୍ ରେ ଏମାନେ ବି ଶୋ କରିପାରିବେ ହାପ୍ଲୋଡିପ୍ଲୋଇଡିକ୍ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଦେନ୍ ନାଉ କମ୍ସ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସର୍ସନ ରିଜନ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାର୍ଟ ସାରିବା ତ ଆମର ଏଠି ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲେ ଆମେ क्लास को वाइंड अप करिबा क्लियर तुम पाखरे एबे क्वेश्चन रहिला given below are two statement one is labeled as assertion and second is labeled as region assertion region वाला पार्ट को तमे देखि परिबो ठीक अछि assertion region वाला पार्ट आसिला एठी क्वेश्चन नंबर पाखरे रहिला जो मो बे मोर एपट पार्ट ऑफ बन करले हम की कर परिबा एबे डन मुझे मिनिमाइज कर दिए now so everybody focus to the question पढ़ो क्वेश्चन कौन देला assertion ने क्वेश्चन कौन देची the first stage of gametophyte the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage region देला protonema develops directly and spores produced in capsule in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the options given below ये जो बिलो ऑप्शन देजी तार जो राइट आंसर टी कौन हबो ये फायर करके देखो यस एनी आंसर पिला माने एनी आंसर टिल दिस बस हम पर गोटे ऑप्शन आसिला बे संगीता साउ इज सेइंग ऑप्शन नंबर 3 A is correct but A is not correct but R is correct na the first stage of gametophytic in the life cycle of moss मॉस କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ କୁ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟିକ ଇନ ନେଚର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଲେଖିଛି the first stage of gametophyte in the life cycle moss is the protonema stage and the protonema develops directly from spores produced in capsule मतलब ना फूड सिटा कैप्सूल से कैप्सूल वजह से माने प्रोडक्शन ही चले तो ये ऑप्शन नंबर आंसर अब ऑप्शन नंबर 4 where both A and R are correct, and R is the correct explanation of the given question A. Clear? Sangeeta, the right answer is option 4. The right answer is option number 4. Clear? The both A and R is correct. I hope you got it. Question number 114. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as region R. Then gymnosperms, the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents. ठीक ଅଛି pollen grains ମାନେ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ରୁ ବାହାରିବେ yes and carried by the air currents ଏମାନେ air current ଦ୍ୱାରା carry ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ air ର help ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି reason ଦେଲା air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gamete are discharged and pollen tube is not formed ସରି ଗଲା କଥା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଆର୍କିଗୋନିଆ ପାର୍ଟ ଆସିଲା ଆର୍କିଗୋନିଆ ତ ନାହିଁ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ରେ ସେ ବେଲା କନସେପ୍ଟ ତ ନାହିଁ ଏଠି ମାଉଥ ଅଫ ଆର୍କିଗୋନିଆ ଥିଲା କୋଉ କେସ ରେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ କେସ ରେ ଥିଲା
ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର pollen tube formation ହଉଛି, ତ pollen tube not form ଲେଖିଲା। The correct answer is option number 2, that is A is true but R is false. Yes, Anuja, correct answer is option number 2, A is true and R is false. Correct. Amit Shankar De, yes, the correct answer is option number 2. Good. ତମେ ତମ ବୁଝୁଛ ଜିନିଷ ଏଠି। ତାପରେ ଆସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 115 କୁ ଆସ। ଏଠି ତମ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଟେରୋଫାଇଟ ରୁ ପଚାରିଛି, ଟେରୋପ୍ସିଡା, ଲାଇକୋପ୍ସିଡା ଆଣ୍ଡ ସାଇଲୋପ୍ସିଡା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେନୋପ୍ସିଡା। ଏପଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଇଲୋଟମ୍, ଇକ୍ୱିସିଟମ୍, ଆଡିଆଣ୍ଟମ୍, ସିଲାଜିନେଲା। ତ ୟାକୁ ମିଶେଇବା ଅବିକା କିଏ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ଭଲସେ। ଟେରୋପ୍ସିଡାର କିଏ ହବ? ଆଡିଆଣ୍ଟମ୍। ଲାଇକୋପ୍ସିଡା ଆମ ଆନ୍ସର ଆସିଲାଣି କି ଏପଟେ? Sukruli Higher Secondary School is saying option number 4. Sanuja is saying option number 4. Yes, the correct answer is option number 4. Both has given the correct answer. Amit be saying कि answer is correct number 4. तालियां सबके लिए तालियां। ठीक है, टेरोप्सिडा ହେଇଗଲା କି ଆଡିଆଣ୍ଟମ, ଲାଇକୋପ୍ସିଡା ହେଇଗଲା ସିଲାଜିନେଲା, ସାଇଲୋପ୍ସିଡା ହେଇଗଲା ସାଇଲୋଟମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେନୋପ୍ସିଡା ହେଇଗଲା ତୁମର ଇକ୍ୱିସିଟମ। ଦେଖ ସାଇଲୋପ୍ସିଡାର ସାଇଲୋଟମ ସି ର ଆଇ ରେ ଦିଟା ଅପସନ ଥିଲା, 1 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବର। ତ 2 3 ତ ସେମିତିରେ ବି କଟିଗଲେ। ସାଇଲୋପ୍ସିଡା ସାଇଲୋଟମ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଦବ, ସି ର ଆଇ। ତ 1 and 4 ଅବିକା ରହିଲା ଯୋଉ ଅପସନ ଭିତରେ 50-50 ହେଇଗଲା ଏଠି। 1 and 4 ଭିତରେ ତମେ ମାର୍କ କରିବ ଅବିକା ଆମର ଯୋଉ ଟେରୋପ୍ସିଡା ଥିଲା, ଟେରୋପ୍ସିଡା ହଉଛି ତମର କି ଆଡିଆଣ୍ଟମ। ଟେରୋପ୍ସିଡା ଇକ୍ୱିସିଟମ ହବନି, ଟେରୋପ୍ସିଡା ଆଡିଆଣ୍ଟମ। ତ ହେଲା ଏ ର 3 ହେଇଗଲେ, ଆନ୍ସର ହେଲା 4। ସଇଲା, କ୍ୱିକ୍। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜିଲି କରିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ବି ହେଇଯାଏ। Now, which classes of algae possesses pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? The fucoxanthin ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ହେଇଗଲା brown algae and phycoerythrin ମାନେ ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା red algae। R ରେ red, R ରେ rhodophysi ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା pheophysi। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ମତେ ଲାଗୁଛି କରେକ୍ଟ। ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟା ଲାଗିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 2। ନା ସାନୁଜ ଅପସନ 3 ନୁହେଁ। Fucoxanthin ଦେଇଛି, fucoxanthin is present in case of phaeophysi। ऑप्शन 2 नुहे, ऑप्शन 2 टा करेक्ट आंसर नुहे। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଲଗି ଅଛି, କ୍ଲୋରୋଫାଇସି, ଫେଓଫାଇସି, ରୋଡୋଫାଇସି। କ୍ଲୋରୋଫାଇସି ଗ୍ରୀନ ଆଲଗି, ଫେଓଫାଇସି ବ୍ରାଉନ ଆଲଗି, ରୋଡୋଫାଇସି ରେଡ ଆଲଗି। ନା ସୁକ୍ରିଲି ହାयर ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁଲ କହିଲେ। आंसर 4 नुहे, आंसर होची 2। आंसर होची 2। व्हाई 2? ना 2 ହେଲା କି ସେ ପଚାରିଛି ନା ଆଗ ଫ୍ୟୁକୋଜାନ୍ଥିନ୍ ଦେଇଛି ତାପରେ ଫାଇକୋରେସିନ୍ ଦେଇଛି। ଫ୍ୟୁକୋଜାନ୍ଥିନ୍ ମାନେ ଫେଓଫାଇସି, ଫାଇକୋରେସିନ୍ ମାନେ ରୋଡୋଫାଇସି। ଦେଖ ଏରିଥ୍ରିନ୍, ଏରିଥ୍ରିନ୍ ୱାର୍ଡ ଟା କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି? ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ କୁ। ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ ମାନେ ଆରବିସି, ଆରବିସି ମାନେ ରେଡ୍ କଲର ଆଉ ରେଡ୍ ମାନେ ରୋଡୋଫାଇସି। କେତେ କେତେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କି। ଏରିଥ୍ରିନ୍ ରୁ ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍, ଏରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ ରୁ ଆରବିସି, ଆରବିସି ରୁ ଆରସିବି, ଆରସିବି ରୁ ବିରାଟ କୋହଲି, ବିରାଟ କୋହଲି ଜର୍ସି ଇଜ ରେଡ୍, ତ ରେଡ୍ ରୁ ମନେ ରଖିଦବ ରୋଡୋଫାଇସି। କ୍ଲିୟର? ଡନ୍। 116 ର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର 2। 117, which of the following statements is true? 117 आंसर कौन हब? Which of the following statements is true? All pteridophytes exhibit haplodiploidic pattern. Seeds bearing plants follow haplodic pattern. Most algal genera are diploidic. Most bryophytes do not have haplodiploidic life cycle. ब्रायोफिट्स माने शो करंती डू नॉट माने तो ये भूल दे देला। algal general diploidic ना, algal haploid रहबो, diploidic रहबो नहीं। सीड्स बेयरिंग प्लांट फॉलो haplodic ना, ये diploidic। तो 4 भी भूल, 3 भी भूल, 2 भी भूल। तो आंसर इज 1। यस अनुजा, करेक्ट आंसर इज 1। Correct answer is 1. Amit Shankar De, correct answer is again 1. Correct. Housefly belongs to dash family. Housefly belong ये ଗୋଟେ क्वेश्चन एटी भूले बस जाईची, ये जुलॉजी वाला क्वेश्चन आसला। Housefly belong to mosquito, ऑप्शन नंबर 4। अमित ये आंसर टी करेक्ट देथिला, मस्किडे फैमिली को बिलोंग करचंदी। Yes, Supril Higher Secondary School, answer is 4, correct answer।
ଆଉ କିଛି ରହିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। Question number 107, 108, 109, 10, 11, 12. ଏତିକି ରହିଲା question। କୁହ ଅବିକା ପକ୍ସିନିଆ କଣ ହବ? ପକ୍ସିନିଆ କଣ କରୁଛି? ପକ୍ସିନିଆ ଗ୍ରାମିନିସ୍ ହ୍ୱିଟ ରେ ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏ ର ତ ଥ୍ରୀ ହେଲା ମାନେ ଅପସନ 1 ଆଣ୍ଡ ଅପସନ 4 ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ କରେକ୍ଟ। 2 ଆଉ 3 କଟିଗଲା ଏଠି। ନ୍ୟୁରୋସ୍ପୋରା ମନେ ରଖିଥିବ, ନ୍ୟୁରୋସ୍ପୋରାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବାୟୋକେମିକାଲ ୱାର୍କ। ବାୟୋକେମିକାଲ ୱାର୍କ ମାନେ ତାର କୋଉଥିରେ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି? ଆମର ଅପସନ 4 ଅଛି ବାୟୋକେମିକାଲ। ସଇଲା ଆଉ କଣ? ଅପସନ 1 ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ। ଆଉ କଣ ଆଉ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସି ରେ ହେଲା ସାପ୍ରୋଫାଇଟ। ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ହେଲା ତୁମ ଡେଡ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ। ଇଏ ମଲା ପଚା ଛଡାକୁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟ, ମୃତପଜୀବୀ। ମନେ ରଖିଦେଲ। ଆଲବିଗୋ ଯୋଉ ରହିଗଲା, ଆଲବିଗୋ ହେଇଗଲା କିଏ ତମର ପାରାସାଇଟିକ ଫଙ୍ଗସ ଗଲା। ଆଲବିଗୋ ଫାଇକୋମାସିଟିସକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି କିଙ୍ଗଡମ ଫଙ୍ଗି। ଆନ୍ସର ହେଲା 1। ତମେ ଦେଖୁନ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାର। କିଛି ବି ଯଦି ପିଲା ଜାଣିନି, ସାପ୍ରୋଫାଇଟ, ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ମାନେ କିଏ ହେଇଗଲା ନା ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକେଇଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଖାଆନ୍ତି। ମଲା ପଚା ଛଡାକୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବେ। ଡେଡ୍ ରେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଅପସନ 2। ତ ସି ର ଅପସନ 2, ସି ର ଅପସନ 2 ରେ ଗୋଟେ ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ମାନେ ଡେଡ୍ ବାଲା ପାର୍ଟ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରି ଠିକ 4 ମାର୍କ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏତିକି କଲେ 4 ମାର୍କ ପାଇଗଲା ରାଶି ପିଲାଟି। ଆଚ୍ଛା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ନିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି 2022 ନିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତମ ଆଗରେ ଅବିକା କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ସାଇକାସ୍ ଲେଜେନାଲା ସ୍ପାଗ୍ନମ୍। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହ ମତେ। ସାଇକସ୍ ଆଜି ପଢେଇଛି। ସାଇକସ୍ ପଢେଇଛି ଆଜି କୋଉଥିରେ ପଢେଇ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ରେ। ତ ଅପସନ ବି ର ଆଇଭି, ଅପସନ ବି ର ଆଇଭି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସରିଗଲା ଆନ୍ସର ଏଠି। ଅପସନ ବି ର ଆଇଭି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟେସ୍ ସଙ୍ଗୀତା ସର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ର ହେଇଗଲା କଣ ଆଇଭି। ଆଇଭି ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ଏପଟେ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 କରେକ୍ଟ। ତ କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ହେଲା କିଏ ନା ଗୋଟେ ଆଲଗିଟେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି କ୍ଲାମାଇଡୋମୋନାସ୍ ଗୋଟେ ଆଲଗି। ଦେନ୍ ସାଇକସ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ଦେନ୍ ସିଲାଜିନାଲା ହେଇଗଲା କିଏ ଟେରିଡୋଫାଇଟ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ହେଇଗଲା ମସ୍। ୟେସ୍ ବସ୍। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ। ଆନ୍ସର ଶେଷ, କାହାଣୀ ଶେଷ। 109. Read the following statements and identify the characters related to the alga shown in the diagram. डायग्राम ଦେଇଛି ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ କିଛି characteristics ବି ଦେଇଛି। ମତେ କୁହ କି କୋଉଟା ହବ। It is a member of chlorophyll. Food is stored in the form of starch. It is a monoecious plant showing oogonium and antheridium. Food is stored in the form of laminarin or mannitol. It shows dominance of pigment chlorophyll A, C, and fucoxanthin. Choose the correct answer from the options given below. देखो डायग्राम देखिए तुम जानी पार्छ किए ହେଇଥିବ ये क्लोरोफाइसी बिलोंग କରୁଛି। डेफिनेटली क्लोरोफाइसी किए ଥିଲେ क्लासिकार एसयूवी। 109 ର ଅପସନ ହଉଛି B। यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट बा ऑप्शन 2 ହଉଛି करेक्ट आंसर ତମେ ଦେଇ ସାରିଲଣି ऑलरेडी ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା it is chlorophyll member. That's the food is stored in the form of starch. Yes, and it is a monoecious plant showing oogonia mantle both male female भी ଅଛି male भी ଅଛି। କିନ୍ତୁ laminate mantle ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି starch ତ already store ଅଛି। ଆଉ laminate mantle କାହିଁକି ଆସିବ? ଏଇ ତ phaeophytes ର character। ଆଉ dominance of pigment chlorophyll A, C ଆଉ fucoxanthin ତ phaeophytes character। ତ D and E ହବନି। आंसर ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 2 that is A, B and C only। ଆଉ 3 more question ଜल्ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦବା। ତିନିଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା 110 111 112। 110 କଣ କହିଲା? pathogenic bacteria gain resistance to antibiotics due to the changes in their the changes କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର plasmids ରେ correct। the correct answer is plasmid। mad cow disease in cattle and chronic jacob disease କିଏ କରୁଛି ୟାକୁ? prions ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। yes ଅମିତ ଶଙ୍କର ଦେ you have also given the correct answer beta। Amit the correct answer at the Sanuja, yes, prions is the correct answer here. Mad cow disease or the chronic Jacob disease, Sia Jacob disease is humans are due to the infection by prions.
Proteinaceous infectious agent. Proteinaceous infectious agent. Last question. Identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. Heterosporous ଅଛନ୍ତି pteridophyte ଅଛନ୍ତି କିଏ Selaginella salvinia. Option 1 correct. Selaginella and salvinia. Option 1 correct ହେଇଗଲା. Done. ତ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମେ କଲେ. Yes, to identify the pair of heterosporous pteridophyte among the following. Selaginella salvinia correct answer ରହିଲା. So thank you so much for your kind attention. And today's class was very interesting. ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମମାନେ interact କଲ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବାଲା ପାର୍ଟରେ ବି interact କଲ end ଯାଏଁ ରହିଲ and angiosperm ବାଲା ପାର୍ଟରେ ବି ରହିଲ କିଛି NEET question ଆମେ ଏଠି solve କଲେ and thank you so much for your attention. We'll definitely meet again in the forthcoming classes, that is 9th of this December. The 9th December 2025 Wednesday produce ଦିନ sorry Tuesday produce ଦିନ ତ Tuesday ଦିନ we'll again meet here and our ନୂଆ topic ସହିତ ପୁଣି ଆଉଥରେ start କରିବା class କୁ. Till then take care, have a good day and I wish you all the very best for your preparations.